Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ambe Allahu tanu sangolo tigi. Ambe Allahu tanu dugumakolo tigi. Ambe Allahu tanu inyebe san ani duguche femunu na otigi. Ambe Allahu tanu ala mumbe mun tɔgɔ ye Kudayi ni ale de tun bɛ yen daminɛ tɛ ale la ale de ye fɔlɔ ye ala mun ko don laban tɛ ale la ale bɛ to yen bada a tun bɛ yen a bɛ yen a bɛna to yen bada. wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-Quran surah biduru ani a verset saba. Ko ala de kudu ni a ye dani kɛ ni a yɛrɛ ka kumakan ye a ko kɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra. N'a ye o ala tanu an bɛ na an bɛ foli bila mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ye wulila ka bɔ o yɔrɔ ka na Samɛ kosɛbɛ kɔnɔna na yan bi ka bɛn le 25 juin kalo tile 25 san 2000 san 20 kosɛbɛ an bɛ Samɛ dugutigi fo a bɛ fo ale n'a kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ alimamu fo alimamu ani a kɔmɔgɔw bɛɛ kosɛbɛ an bɛ maire fo ani a ka conseiller jati an bɛ finilakaw fo finilakaw bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ lakanabagaw kosɛbɛ an bɛ finitigiw bolomasiri taba tigilamɔgɔw an bɛ o bɛɛ lajɛlen fo ka don commissaire deuxième arrondissement kosɛbɛ o commissaire commissariat mun bɛ yen le ko deuxième arrondissement an bɛ olu fo a commissaire ni a ka adjoint a n'a ka cɛdenw bɛɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ala k'u lakana i n'a fɔ u jijalen don lakana siraw kɔnɔ cogo min na ka kunkɔrɔta di u ma
ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛw ma. rabbana wa taqabbal du'a. u ka hamina ko Allahu de b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan k'a nɔgɔya an n'u ye. rabbana wa taqabbal du'a. o tɛmɛnen kɔrɔ kan an bɛ maakɔrɔw fo saamɛ kɔnɔna na yan. cɛw ani muso denmisɛnninw olu fana b'a la. olu de ye dugu ni ye. o tɛ sifinakaw a kodɔn bɛ sijɛw de fɛ. awɔ kodɔnnaw de ye sijɛw ye. kosɛbɛ. gansan ma o sijɛ. ayi kamanagan usali a sɛbɛnnen bɛ kɔrɔna sura 70 suratul munzamin kɔrɔna sura 73 a aya 17 a bɛ yen. a ko yala mɔgɔw bɛ u yɛrɛkun kanda mɔgɔw b'u yɛrɛkun tanga ka bɔ ala ka balaw la cogo di ni u ma miiri don na don mun bɛ bun adamadenw denmisɛnnin a b'u siw jɛ kamanagan fɛ. Allahu akbar yawma yaj'alu wildanu shiba. mɔgɔ mun bɛ miiri o don na a bɛ se k'a yɛrɛ kan. a tɛ se. f'i hakili ka to sini ko a bɛ bun. a bɛ se degré dɔ la a bɛ a f'i ye ko yala i bɛ denyɛrɛnin kɔni dɔn yala denyɛrɛnin kunsigi jɛ kɔni n'i y'o ye e yɛrɛ bɛ boli. o kɔni ye kamanagan dan ye siga t'a la. muso ka jigin an ka taa ye k'a fɔ a denyɛrɛnin a bɛɛ kunsigi jɛlen don. a b'a fɔ ko nin ye cɛkɔrɔbanin dɔ ye walima nin ye jinɛ ye. awɔ walima nin ye den subaga dɔ ye ayi. sɛra denyɛrɛnin ni kunsigi jɛ ayi sɛra mais a ko jɔ kɛnɛ don. Allahu akbar denmisɛnninw kamanagan bɛ na o siw jɛ. Allahu akbar. ja kamanagan de bɛ bun adamaden si jɛ. siga t'a la. ɲɛ bɛ ni adamaden bangera kow b'a sɔrɔ a ka ɲɛnamaya jatigɛw sini b'a kɛ cogo di nasɔngɔ muso man kɛnɛ denw man kɛnɛ an ka kalanfa Shahid Imam Gawusu Tarawele bɔra ka kuma mana o yɔrɔ kan an ka foli b'a ye kosɛbɛ a ye min fɔ an ɲɛna ala k'a kɛ danni ye ka bila an dusukun na a ka falen ka ɲɛ an ka a mɛn an k'a baara a se kɔtɔ de don a da sera mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw balo a ka balo ko a muso bɛ yen a denw bɛ yen kamanagan b'a la sini b'a kɛ cogo di a bɛ da a tɛ se ka sinɔgɔ a bɛ yɛlɛma a ka dilan kan dugu bɛ jɛ a bɛ taa kurutu la 3 pas sini kɛnɛ ma se dɛ a bɛ jɔrɔ daminɛ donc o jɔrɔw o kow de bɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a b'a kunkolo sauver kunkolo a b'a sauver fo finalement kunsigi a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ jɛma ye siga t'a la sijɛw ye dɔɔni de ye mais fɛn de ye ale m'a mɛn dɛ ayi mɔgɔninfin si n'a jɛra ale a ye de a y'a ye a m'a mɛn fiyewu donc sijɛw an ka foli bɛ aw ye a b'u ye aw de kan ka denmisɛnninw bilasira parce que denmisɛnninw fanga de bɛ olu la mais kunkolo yanfan in tɛ baara kɛ kosɛbɛ parce que an ka teli a bɛ faamu siga t'a la an ka foli bɛ aw bɛɛ ye rabbana wa taqabbal du'a ye saamɛkaw o la nin ye denmisɛnninw ka nbalan ye an b'a hakili to a la kosɛbɛ kɛra ka ban donc mɔgɔ minnu bɛ yen ni u nana retard la ni misɛnmaninw b'u bolo o bɛ a bila nbalan kɔnɔ hali kumabaw yɛrɛ bɛ kɔ a kɔnɔ kosɛbɛ tiɲɛ don donc o la ni nin warimisɛn ninnu farala ɲɔgɔn kan a bɛ na bila saamɛ yɔrɔ in na kosɛbɛ a bɛ di yatimɛdenw ma o niyɔrɔ de don kosɛbɛ an bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan nin cogoya la tuma kelen an bɛ warimisɛnw bɔ k'a bila nbalan kɔnɔ k'a di denmisɛnnin fitininw ma minnu somɔgɔw ntanyalen don siga t'a la a ko Mamadu Lamini ma kɔrɔna sura 2 aya 237 a ko n'i tɛ yatimɛ dɔn ko yatimɛ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun tun kan k'o balo a tɛ yen a ko cɛ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛ muso ta furu ɲɔgɔnya la n'a y'a ta a b'a balo a b'a fɛrɛ bɔ a ko n'u ye denw sɔrɔ a bɛ den ninnu fana balo a b'u fɛrɛ bɔ ni o tigi de tɛ yen don min na muso bɛ wele ko filiyatɔ muso denmisɛnnin ninnu bɛ wele ko yatimɛw siga t'a la o don a ko Mamadu n'u nana i ɲininka yatimɛ ko la dun wa yasalunaka anil yatama ko Mamadu a fɔ dɛ islahun lahum khairun ka hɛrɛ kɛ yatimɛw ye k'o ɲɔgɔn hɛrɛ tɛ yen ka ɲumanya kɛ yatimɛw ye k'o ɲɔgɔn ɲumanya tɛ yen hɛrɛ tɛ adamaden kan fiyewu yɔrɔ jumɛn fi dunya wal akhirah diɲɛ kɔnɔ yan ani lahara i tɛ ɲumanya kɛ ko n ye ɲumanya dɔ kɛ
ko min ye hɛrɛma ko ye ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ i y'a ɲɛsin yatimɛw de ma k'o ɲɔgɔn hɛrɛ tɛ yen e kan duniya kɔnɔ yan ani kiyama jɔ don kosɛbɛ chapitre 2 verset 220 a bɛ sɛbɛnnen bɛ suratul Baqara to muso ko sɔrɔ ka yatimɛw an b'a hakili to yatimɛ ninnu na parce que a kuma ka ca kosɛbɛ yatimɛw bilalen don kɔfɛ yan an fɛ awɔ ni a tigilamɔgɔ fatura dutigi fatura dɔrɔn mɔgɔ si t'i ma don denmisɛnnin ninnu na k'a sɔrɔ denmisɛnnin ninnu olu ni wulada sera olu ka ko kɔrɔ ninnu a tɛ tigɛ koyi wuladafɛ woso awɔ fari ninnu ani pate ani sungomi bisiki bɔnbɔn bon ale t'a dɔn mun kan ka o di a tɛ yen a tɛ yen a bɛ tɛ ka ɲininkali kɛ e bɛ fɛn ninnu ɲɛdɔn dɛ a bɛ komi e fana tun bɛ balalen don a bɛ faamu quoi a bɛ faamu a lisi ka nɔgɔ a ma sa a tun b'a janjo yɛrɛ kɔnɔ wuladani janjo ninnu ani sɔgɔmada janjo ninnu a bɛ dɔ dɔn a la tiɲɛ don ni denmisɛnnin ninnu o bɛ ɲininkali kɛ ko yala olu fa taara min awɔ a bɛ to k'a fɔ mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko bɔn papa taara dugu la awɔ o tɛ se k'a fɔ a ye k'a fa tɔra ayi o ka gɛlɛn parce que hali n'a fɔra k'a fa tɔra ale tɛ saya dɔn a t'a dɔn a bɛ faamu ayi donc o la a bɛ fɔ k'a taara dugu la wa a dun taara dugu la segi tɛ dugu min na dɛ donc n'a kɔrɔbayara de a bɛna ko dɔw faamu kosɛbɛ o la an ka to ka hinɛ u la a bana o ta ka bɔ du o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ yanni su ka kɔrɔbaya an bɛ don babu la kosɛbɛ hey Uzan babu min ka di dɛ i ɲɛ b'a la wagati kɔnɔna na an ka tile bɛnna wagati minnu na an bɛ balawba de kɔnɔna na siga t'a la balaw nin ye jumɛn ye o ye diinɛ kumaw balaw a mankan bɛ ka yɛlɛ fo ka taa faamaw fɛ fo faamaw bɛ fɛ k'u da don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la Uzan maloyala ko don dɛ u m'a dɔn ala yɛrɛ ka ban fɔlɔ silamɛw de tun bɛ u da don kow la faamaw ka kow la ka faamaw bilasira ka u ka bagaw faga u ni ɲɔgɔn cɛ la siga t'a la ni baga bɛ faamaw dama ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw de tun bɛ wuli k'u da don a la ka baga ni faga nka bi silamɛya sera silamɛdenw nana tigɛ ɲɔgɔn na quoi silamɛdenw nana ka u kun kari u dama ni ɲɔgɔn cɛ si tɛ fɛ ka si ye si tɛ fɛ ka si t'a mɛn a kɛra ten o bɛ tile ka ɲɔgɔn nɛni o bɛ tile ka ɲɔgɔn buruja a kɛra ten fo finalement kunu u tun kan ka kuma minnu ka ko la k'u da don minnu ka ko la ka u ka kow ban dɛ olu yɛrɛ de wulilen don sisan ko ni an ma an da don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka taa sira min fɛ a man ɲi Allahu Akbar taabolo cayara bɛɛ ko k'ale de ta ye tiɲɛ ye jaati bɛɛ ko k'ale de ta ye tiɲɛ ye min wulila a bɛ dɔ in jira ko dɔ in ta tɛ tiɲɛ ye a b'o lagosi a b'o nɛni kosɛbɛ dɔ in fana bɛ wuli a b'a fɔ ko non ko aw ta tɛ tiɲɛ ye a don ta a bɔra ta siga t'a la k'a sɔrɔ n'i ye silamɛya filɛ an b'a fɔ silamɛya n'o tɛ muminiya de ko don mɔgɔ minnu bɛ alakira nɔfɛ kɔrɔna sura 8 Anfali a verset 64 ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu a ko Muhammad Lamin ne ka nabi ɲuman alakira i wasabaga ye sa Muhammadu wa man ittaba'aka minal mu'minin ani mɔgɔ minnu tugulen bɛ i kɔ ni o welela mu'minu siga t'a la alakira nɔfɛtɔ mɔgɔ bɛ wele mu'minu mɔgɔ minnu bɛ alakira kɔ alakira cira ni kitabu min ye wa nunazzilu minal Qur'anu sura 17 verset 82 chapitre 17 verset 82 mɔgɔ minnu bɛ o kira nɔfɛ olu de welela mumin siga t'a la nabilayi Isa mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ o welela nasara olu bɛ wele nasara kosɛbɛ Qur'an sura 61 aya 14 a ye mun de fɔ ye ya ayyuhal ladzina amanu ako ya aw munun ko aw limaniyara alala kunu ansarallah ko ay ken nasaray kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina mo caman fana te nasara do o tado na fora nasara mo ko hakilla ko nasara ye
mɔgɔ jugu ye quoi golo jɛ quoi awɔ golo jɛman a kun fɔr'u ye ten de koyi walima ni golo jɛman tɛ kafiri de don awɔ siga t'a la ala jugu awɔ ala jugu jati k'a sɔrɔ ala ko ni e kɛra liminɛjɔn ye ya ayyuha allazina amanu kunu ansarallah tiɲɛ ni e ko e liminɛlen don ala la k'i ka kɛ nasara ye tiɲɛ o bɛ yen usa nin bɛ bonya dɔw hakili ma dɛ kosɛbɛ nka a dun bɛ ɲɛfɔ bi dɛ nasara o de kɔrɔ an nasara kunu ansarallahi ansarallahi kɛ ala dɛmɛ ɲɔgɔn ye nasara kɔrɔ de y'o ye nasara kɔrɔ de y'o ye ala dɛmɛ ɲɔgɔn e mun ko e dara ala la ya ayyuha allazina amanu kunu ansarallahi kɛ nasara ye tiɲɛ i n'a fɔ kama kala isa bin maryam lil hawariyina a ye nabila isa mɛn n y'a mɛn i n'a fɔ cogoya min i n'a fɔ cogoya min na nabilahi isa y'i kanto a ka hawariyuna jamakulu mun bɛ a nɔfɛ man ansori ila Allah jɔn de bɛ kɛ nasara ye jɔn de bɛ kɛ ala dɛmɛ ɲɔgɔn ye ne nabilahi isa nɔfɛ jɔn de bɛ kɛ ala dɛmɛ ɲɔgɔn ye jɔn de bɛ kɛ nasara ye قال الحواريون jamakulu mun tun bɛ a nɔfɛ n'u bɛ wele ko hawariyuna olu y'u kanto نحن أنصار الله an filɛ nin ye nabila isa an filɛ i nɔfɛ nasaraya kɔnɔ Allahu ala dɛmɛ nɔgɔyali kɔnɔ sikatala olu welela nasara cɛ anw bɛ wele mumin sikatala mumin o fɔra mais nabila isa nɔfɛtɔ mɔgɔw bɛ wele nasara cɛ Nabila Musa nɔfɛtɔ mɔgɔw bɛ wele parce que Nabila Isa mun de dira a ma linjila de dira a ma a bɛ Kur'an sura 5 aya 40 chapitre 5 verset 46 Alakira Kur'an de dira a ma a bɛ Kur'an sura 17 verset 82 Nabila Isa linjila de dira a ma Kur'an sura 5 aya 46 jamakulu mun bɛ Nabila Isa nɔfɛ u bɛ wele ala dɛmɛ ɲɔgɔn nasara Yahudiya ye jɔn ye fi suratu sajida Kur'an sura 32 aya 27 24 a bɛ yen a ko wala ka n'a fɔra Yahudiya fana ko Yahudiya ye kafiri de kosɛbɛ parce que munna taale ɲɛ an bɛna ye mun de ye balaw jumɛn de ye adamadenw sɔrɔ ni bɛɛ nana ɲagami mɔgɔninfinw kunkolo kɔnɔ Allahu akbar cɛ bilara fɛn wɛrɛ de fɔra an ye min tɛ ala ta ye o kɛra dɛ taale ɲɛ an bɛna o de ye siga t'a la fɛn mun ye an ka silamɛya nɔɔni pe k'a tiɲɛ baro bɛna sigi o de kan Allahu akbar nka an bɛ fɛ ka tɛmɛ yan walasa ka aw kalan fitinin aw ka fɛn dɔ faamu introduction ala bɛ min fɔ anw ɲɛna gafe kɔnɔ ani min fɔra anw ɲɛna anw mɔkɛw anw faw ni anw mɔkɛw fɛ dɔnnibaw minnu bɛ wele ko dɔnnibaw parce que ala y'o de fɔ Kur'an sura 6 aya 91 a ko aw faw ani aw dɔnnibaw aw faw ani aw mɔkɛw ye aw kalan fɛn na min yɛrɛ dɔnniya t'u la Allahu akbar a bɛ fi suratul an'am aya 91 ko mɔgɔw bɛ ka kalan u faw fɛ ani u mɔkɛw fɛ kosɛbɛ u bɛ ka kalan mun sɔrɔ ka bɔ u faw ni u mɔkɛw fɛ ko tɛ ala ta ye siga t'a la ala yɛrɛ de ko tara ko pewu taabolo de bɛ yen kosɛbɛ a bɛɛ bɛ bɛɛ lagosi nka a lamɛn a ko Muhamadu nɔfɛ mɔgɔ e bɛ wele mumin chapitre 8 verset 64 e ka kitabu ye Al-Qur'an suratul anfal tiɲɛ mɔgɔ mun bɛ Nabila Isa nɔfɛ a bɛ wele a nasara ala dɛmɛ ɲɔgɔn siga t'a la Kur'an sura 2 Muhamadu nɔfɛ tɔ mɔgɔ wele ko danabaw danabaw mumin danabaw an de ye danabaw ye Nabila Isa nɔfɛ mɔgɔ bɛ wele ko ala dɛmɛ ɲɔgɔn siga t'a la Yahudiyaw ye jɔnw ye parce que n'a fɔra Yahudiya dɔrɔn Allahu akbar o fana ye kafiri wɛrɛ mɔgɔw bolo tugun tiɲɛ a ko wala ka an bɛ taa Kur'an sura 32 suratul sajda a verset 23 24 a bɛna Yahudiya fɔ i ye quoi n'i tɛ Yahudiya dɔn an b'a fɔ n ko mɔgɔw bɛna Yahudiya fɔ dɛ ala yɛrɛ de bɛna Yahudiya fɔ i ye sisan kosɛbɛ a ko ne tɛ Yahudiya dɔn tɛmɛna ye Usazi a ko wala tigɛ a kan atayna Musa al-kitaba Musa mɛn Musa mɛnna
nabila isa fora Musa fana filɛ k'a fɔ ko danginiya ɲɛma tigɛ kan ko Musa kitabu dira nabilahi Musa fana ma aka kitabu be Quran sura 7 verset 145 aka kitabu tɔgɔ Taurata be Quran sura 7 fana aya 7 aka kitabu wele ko Taurata nabila isa ta be wele linjila Quran sura 7 aya 7 Muhammadu ta fana be o yɔrɔ kelen mais a tɔgɔ be Quran sura 17 verset 82 ko ye Quran de d'accord Musa ye kitabu sɔrɔ dangine ɲɛ kɔni ma k'i kana siga ala ko wala takun fi miryatin min liqa'ihi ko Muhammadu ka fɔ ko ene nabila Musa be ɲɔgɔn kunbɛ don dɔ la wa k'i kana siga ala dun a bɛ kɛ ene Musa be na ɲɔgɔn kunbɛ o don bɛ na quoi Muhammadu kana siga o la kosɛbɛ o la diɲɛ kɔnɔ de don wa o ko wagati yɛrɛ ma kɛ kelen ala dun ko k'u bɛ na ɲɔgɔn kira kana siga o la ou bien a bɛ na de ko bɛ Musa bɛ sen ka na de e ma ye o ɲagami ko jugu ko nabila Isa fana bɛ sen ka kosɛbɛ y'o fɔ kɔrɔnɛ kabako ye Allahu akbar tafsir ayati bil ayati ko jɔ kɛnɛ don mursalata sina ka cidenw fɔ suratul mursalat les envoyés Allahu akbar cidenw Corona chapitre 77 Corona sura bi wolumla ni wolumla aya tani kele ako Muhammad Lamine ko jo kene don ko kira bebe fara ɲɔgɔn kan wa iza rusulu ukhtat tiɲɛ o ka yɛrɛ ni o yɛrɛ de bɛ yen o don ala kɛra ni Musa bɛ ɲɔgɔn ye k'u bɛ ɲɔgɔn sumusumu kosɛbɛ Corona sura 16 aya 89 a bɛ k'o de fɔ la mais ne ko cɛ a ko k'i kana se ka tɛmɛ n'a ye an mago bɛ yɔrɔ wɛrɛ waja'alnahu hudan li bani Israila a m'a fɔ ko a ye kitabu di Musa ma wa a ko k'a ye o kitabu de kɛ k'a di Israël ka denw ma ko Israël denw ko kitabu ni dira ma ka kɛ kanda ye hudan ya Israël ye jɔn ye Israël kibara bɛ na Corona sura 19 aya 50 ani aya 8 ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zuriyati adama a ko ala ye fisamaciya kɛ minnu ye nabi ɲumanw la ko an fa Adama tɔgɔ fɔ dɛ kosɛbɛ wa mimman hamalna ma'a nuhin a ye minnu kanda ka tanga kulu kɔnɔna na ka minnu kanda ka tanga kulu kɔnɔ nabilahi Nuhu nɔfɛ a ye Nuhu fana tɔgɔ fɔ ko fisamaciya b'a ye wa min zuriyati Ibrahima ka bɔnsɔnw la a ko nabi Ibrahima fara kan ya ye mɔgɔ 4 na nana fisamaciya kɛra nabi Ibrahima fana ye wa Israila ani Israël Allahu akbar chapitre 19 verset 58 o t'a dɔn k'a fɔ Israël ye nabi ɲuman tɔgɔ ye t'a dɔn ko silamɛw bɛ to k'a fɔ ko a ba Israël a t'a dɔn Allahu akbar n'i ko a ba Israël c'est comme e bɛ k'a fɔ ko a ba Muhammad a ba Yakuba a ba kira Musa nabila Musa a ba nabila Musa a ba nabi Ibrahim a ba an fa Adama a ba Israël a ba Nuhu Allahu akbar fɛnɛmaliya ka jugu minnu ye nabi ɲumanw de a ko bon o Israël min bɛ ka fɔ ye ko ala ye fisamaciya k'a ye Corona sura 19 a verset 58 a ko o Israël ka denw nɛɛma kɛra ye n'i tɛ olu dɔn i bɛ taa 12 de ta Allahu akbar Ustaz 12 a bɛ bɛn al-Corona sura 12 na 12 o de bɛ bɛn Yusufa yɛrɛ nabilahi Yusufa ka baro bɛ bɔ i ye ka fara a yɛrɛ den a yɛrɛ kɔrɔkɛ tan ani a yɛrɛ dɔgɔkɛ kelen tan ni kelen ale yɛrɛ de ye 12 na ye olu de ye Yakuba denw ye siga t'a la Yakuba de tɔgɔ ye Israël a y'o sɔrɔ Israël tɔgɔ ye a y'o sɔrɔ janjo de fɛ Allahu akbar a bɛ Taurata de kɔnɔntɔn Genèse chapitre 32 a bɛ se 20 ani 7 siga t'a la o denkɛ 12 a ko o denw Yakuba denw Israël denw a ko Taurata dira u ma ka kɛ kanda ye waja'alna minhum a'immatan yahdu Allahu akbar ko yahudu bɔra olu de la siga t'a la yahudu bɔra mɔgɔw la minnu kanda ni Taurata ka sira ye siga t'a la yahudiya ye jɔn ye mɔgɔ de don mɔgɔ kandalen wa a bɛ maa kanda ka fara a yɛrɛ kan o de bɛ wele yahudu yahudu de kɔrɔ ye mɔgɔ kandalen mɔgɔ sugantilen ka kanda a yɛrɛ bi I kanda madama bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu madama a sabatilen Taurata ka ayaw kan ala ka ayaw lama sabaru a sabalilen do ka da kan
abe tawrata de keka ikanda kosebe comme ala ba fo korna sura fla aya fla ko ni min flene zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan yahudu abore akoko kitabu de flene membe ma kanda siga te min kona abe ma de kanda jati donc si ça akoko tawrata mogo munu ye Musa ntugu nyogo ya tawrata kasira la ko oye mogo kanda lew jamakulu kanda lew sigatala uri de wele yahudu jamakulu kanda lew bon ni fen saba min fora enyene leta ne manto de to ni te dina to ede fiu dina to ede si san ko yere ko lon dina yere kolon dina inna dina inda Allahi l'islam. aha chapitre 3 verset 19 chapitre 3 verset 85 abe koni dina ite ale ala ka yere kolon silama ya dina ite ale te jeni dina were ye Allahu akbar bon yahudiyaw ani nasara olu ye jɔnw ye a Qur'an sura muga ani segita a verset 52 ani 3 suratul qasas al Qur'an sura muga ani segita allazina ako chapitre 28 verset 52 allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun munu ye kitabu sɔrɔ muhammadun ka kon enyede olu de te tawrata tigu ye olu de te linjila tigu ye nabila isa ka mɔgɔ ani nabila musa ka mɔgɔ olu ma fɔ ye sisan o fɔra ye ko bon munu ye kitabu sɔrɔ ka kon e muhammadu ɲɛ ko dan bɛ nin kitabu la ko dan bɛ nin de la dan bɛ nin na sikatala wa iza yutla alaihim qalu tuma ni aya ninu kalana u ye korona aya kalana u ye ubu kanto amanna bihi ko an dalen bɛ nin na innahu alhaqqu min rabbina tigi wa a bɔra an tigi ala de yɔrɔ Allahu akbar ni bɔra an tigi ala ko b'o de fɔ inna kunna min qablihi muslimin mais ka kon yaye muslimina ko ka kon korona yɛrɛ nalen ɲɛ k'olu tun ye silamɛw ye yɛrɛ kolonbagaw Allahu akbar mais an nana an ye yahudiya bɔ a la ka chrétien bɔ a la donc ka jɔ ni silamɛ ye ko anw de ye silamɛ ye tɔw t'a la k'a sɔrɔ ala filɛ k'a fɔ ko ka kon korona yɛrɛ muhamadu yɛrɛ nalen ɲɛ muhamadu nana sɔrɔ olu ye yɛrɛ kolonbagaw ye silamɛw bɛ yen mais silamɛ ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ ala ka kuma sɔrɔ ni a bɛ ala ka kuma minɛ k'a waliya o de bɛ wele yɛrɛ kolonbaga e ye yɛrɛ kolon ala de ye Allahu akbar wele ko muslim tɛ yɛrɛ kolonbaga korona b'i bolo e bɛ ka korona ta in de kɛ nin fana linjila b'a bolo a bɛ linjila ta kɛ nin fana tawrata a bolo a bɛ tawrata ta e ko k'o tɛ silamɛ ye k'a sɔrɔ tawrata dun ye ala ka kuma ye linjila dun ye ala ka kuma ye korona fana ye ala ka kuma ye kosɛbɛ o de kosɔn ciden cilen don min na a nana a ko Muhamadu Lamini korona sura 5 aya 43 aya 44 aya 47 aya 48 a ko Muhamadu a fɔ tawrata tigiw ye wa kayfa yuhakkimunaka o bɛ na kiiri ɲini i fɛ mun na pourquoi demandera-t-il d'être leur juge pourquoi u bɛ na e ma yɛrɛ wa kayfa yuhakkimunaka an ka mɔgɔw nana fadenya sira fɛ ko yahudiya banna k'a sɔrɔ alakira cira don min na a ko yahudiyaw ni e ni olu ye ɲɔgɔn ye parce que e cira diɲɛ bɛɛ ma e ni yahudiyaw bɛ na ɲɔgɔn ye bana sɔrɔ mugan ni kelen ni yahudiyaw ye ɲɔgɔn ye i b'a f'u ye ko yala pourquoi u bɛ kiiri ɲini e fɛ ko k'a sɔrɔ wa indahumu tawratu fiha hukmullah tawrata bɛ u bolo ala ka kiiri de b'a kɔnɔ o k'a dasi a kan pourquoi u bɛ na e ma mun na ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إما سون توراتها ككيرما إما كم كرايا إما سون على يده كسبة ما كان لمن يبغى كل إنجيل تقول آية بينا نقولون لا وليحكم آل الإنجيل بما أنزل الله فيه ko afo injila ti olu fana ka kiri tigɛ u ka injila ni o ye nabila isa ka mɔ Allahu akbar aya bina ni shegi وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب e fana kitabu jigina e ka ni cɛn jati e ka kiri tigɛ e ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni nin ye ko kosɛbɛ kana tugu mɔgɔ si ni dungo kɔ cɛn nalen kɔrɔ i ma kosɛbɛ ama jaaka min alhaqi likullin a ko aw kelen o kelen ja'alna minkum likullin aw kelen o kelen ja'alna aw kelen o kelen jɔ tawrata tigiw ma fɔ wa linjila tigiw ma fɔ sisan wa yahudiyaw ma fɔ wa nasaraw ma fɔ wa mu'miniw ma fɔ wa o fɔra tawrata ma fɔ i ɲɛna wa linjila ma fɔ i ɲɛna wa korana ma fɔ i ɲɛna wa aw kelen o kelen
ja'alna ne ala ye sariya minkum shir'atan wa minhajan min ye sariya ye ne sariya gafe ani ala bato ne bato cogo fɔ aw ye kitabu kɔnɔ Allahu akbar aw kelen o kelen aw ka sariya gafe ani aw ka bato cogo walau sha Allah n'a tun ye ala ja la ja'alakum ummatan wahidatan ne tun b'aw bɛɛ kɛ manton kelen pewu ye aw kɛ manton kelen ja manton tɔgɔ de ye yahudiya ye manton tɔgɔ de ye nasara ye manton tɔgɔ de ye mumini ye mais o bɛɛ bɛ wele silamɛw kosɛbɛ yɛrɛkolonbagaw ala ye bɛɛ a bɛ faamu a bɛ ka faamu donc depuis yan i bɛ fɛn dɔ faamu o la sisan an ka yahudaya bila an ka nasaraya de bila an ka na muminiya la o min an yɛrɛ ta ye yan min ye an yɛrɛ ta ye kosɛbɛ silamɛw fara-faralen don n'i taara chrétienw fɛ a ka ca ala fɛ i bɛ min mɛn o ye catholique ani protestant kosɛbɛ nka ne nana an fɛ ala ka n'i ci a liste tɛ ban ayi taabolo a tɛ ban fiyewu a ka ca diinɛw ko diinɛw na lagare c'est-à-dire mantow la kɔ Muhammad Lamine de nana Nabila Isa kɔfɛ Nabila Isa ale nana Musa nana a ɲɛ Musa kɔfɛ Nabila Isa nana Nabila Isa kɔfɛ de Muhammadu nana a kɛra ten de mais Muhammadu mantow mɔgɔ faralen tɛ yen k'o bɔ a tɛ yen u bɛɛ fara la kosɛbɛ mais k'a sɔrɔ u bɛɛ fara la mais ala kira bɛ ci don min na a cira mun de donna da Musa an ka don o kɔnɔ sisan saba aya 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu fara o yɛrɛ tɛ bamanankan ye wala tafarraqu aw kana fara kosɛbɛ mais k'aw ka juruba kelen minɛ aw kana yɛrɛkɛ aw kana fara ko Muhamadu i b'a fɔ i ka mɔgɔw ye u ka juruba kelen minɛ kosɛbɛ u kana fara u kana fiyewu taabolo u kana o kɛ juruba kelen nin ye jumɛn Porno suran 2 aya 256 a bɛ juru bɛ kosɛbɛ jurumu bɔra ala fɛ awɔ kadi istamsaka bil urwatul wusqa n'i y'o minɛ tigɛ cogo tɛ yen a t'a la a t'a la fiyewu ko juruba kelen bɔra ale ala fɛ ka jigin jaati ko juru ni n'i y'a minɛ minɛ yɔrɔ ɲuman de don ni i ma farati ka bidon fa a fa yɔrɔ minɛ yɔrɔ dɔ b'a la n'a fara kojugu n'i y'a kɛ ten a bɛ bɔgɔti kosɛbɛ siga t'a la awɔ juru dɔ bɛ yen n'i y'a minɛ dɔn k'a minɛ yan fɛ k'a minɛ n'a y'a tigɛ a bɛ tigɛ n'a y'a sama a bɛ tigɛ kosɛbɛ ko bon ale ye juru mun di aw ma ko n'a y'o juru minɛ o juru nin ye jumɛn t'ale i bɛ n'o ye o kosɛbɛ a bɛ ye hali sisan juru ni dɔw sɔmina k'a fɔ kɔrɔna de don dɛ awɔ dɔw sɔmina hakilima dungew sɔmina k'a fɔ kɔrɔna de ko don kosɛbɛ k'a k'o de minɛ quoi juruba kelen kosɛbɛ bɔra ala ye a kana fara a kana ci ko juru ni kɔrɔna sura 2 suratul bakara to a verset 250 ani 6 a k'i ma ko n'i y'o minɛ ale tɛ tigɛ a tɛ bɔgɔti ka i to yen fiyewu tigɛ cogo yɛrɛ de t'a la a tɛ sɔn ma laha cɛ i b'a minɛ a b'i sama fo i bɛ don da in fɛ ko Allahu akbar cɛ Traoré o juru kira de y'o juru ɲini ala fɛ ko juru di yan mun bɛ ne sama ka taa i fɛ Allahu akbar o juru o duwawu o duwawu Maka b'a kɛ Madina b'a kɛ Kuwait b'a kɛ Bahrain b'a kɛ diɲɛ bɛɛ n'i kɔni ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah e bɛ o duwawu nin kɛ kosɛbɛ o duwawu ye jumɛn ye hidina siratal mustaqim jɔn ne tɛ nin fɔ ayi a ma tɛ yen suratul fatiha a bɛ yen fɔlɔ bɛɛ bɛ nin dɔn silamɛden bɛɛ bɛ nin dɔn a bɛɛ b'a dɔn a lagalagatɔ awɔ bɛɛ ni kɔrɔngalen don i da silama hali ni fa wulila silama min na a ka kɛ fatɔ ye i bɛ taa sɔrɔ a tɛ ɲinɛ nin kɔ ayi fiyewu suratul fatiha a fa tɛ wuli a la k'a fɔ ko fatiha bɛ tila la ayi
tellement que abafo dongo da abafo idina siratal mustaqim. Corona sura Follow ayo sura numéro 1 verset 6. O siratul mustaqima. Uzal Gawsu Traoré iko ko karamogo no e mogo fili don ba nu tiendo don de o ni fana ke lara ko pondo de be ko siratu tige wala ka siratu tige no tellement ko fen fo musoroba nu tellement ni choroba nu yere ko siratu ko aw fo ko papa Ko sebe ko siratu kamisa iko nyeshi. ko akabe tige dibi kono na Dibi kurumba kono. no be tige dibi kono e be do jana ma kono Sigatala. siratu te kiama point e quoi siratu koro sira de be wele sira yere bamana ka yere to wele sira quoi sira mine Ko sebe sira mine e kata ya fe sebe sira de sira ye edina siratal al mustaqima e fe min clé nelu ne sira clé branche koron ko sebe ntigala kana ikam blaga sira kana ika ambla sira kan min clé lendo mo be ni do oke mo be bon d'accord o sira ni aba ke juru ye kadi ala kirama osage abo ke juru ye kadi ala kirama ka o juru ni foye ko sebe ko bon ni mine sira ni ya mine o de be tani ye ne yoro ko ne sala yoro ko sebe o juru ye jume ye o sira ye jume ye korona sura bina ni saba aya bina ni ani saba aya bina ni nani sura en to suratul zukhruf ay mun de foy فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صدق الله العظيم على يتيا كوكو سورة سبعة بيكون توني كونتون وسال جرو فيك دي على كرام أديرا على كرام كان الله دغلا سون هرماي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Corona sura bisa bana saba verset mugani kile abi ako ala kira kera la dege nyuma la son herema ya awye ko sebe ni awta ya ala ko yede ani kiyama jodo ko sebe ko mana bena kira folo de idna siratal mustaqima fo yani ene ne ka fo bi jati ako muhammad lamin ne ala ya ika duwa jabi fastam sik billazi uhiya ilayka isogo uzal inro yaye ija juru ni tene afle Corona sura saba aya kemeni aya saba was fastam sik atasimu bihablillahi jami'an aya so juru bake kelena aw kana fara o juru ako fastamsiku billazi uhiya ilayka o te dowere de uhiya femu wahayura kana dima isogo ola ko sebe iparo oka ija ola inoro ola ikole ola munde wahayura kana alakirama kira yera bafo ye wa uhiya ilayya hazal Qur'an. Chapitre 6 verset 19 suratul an'am. Ako wahayu munna ale ala kirama ala de be fo awo kira yera de be fo ko wahayu munna ale kirama ko oye alqur'ana de ko sebe korna de wahayra kana ale ala kirama wa ala fana ko jurumun jigina wa nunzilu min alqur'an ne ala alqur'ana de jigi qur'anu sura ani wolumla agase bishegi ani fla juruni fleni ono ko Muhammadu aka juruba kele mina aka tasimu bihablillahi jami'an akana ake aw be ko sebe wasisa o juru ko fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqimin siratika kleme min yinin fe ko de qur'an ni sigatala Allahu akbar uzal an sigile flene ante tabolo mo de ko ni vena tabolo mo aye tasra mo de Allah anga tasra de flene Qur'anul karim ni ma qur'ana fa nyana dro anti lamere masdaru tashri'
a fɔra k'an ka min minɛ dɛ ka ale ala sɔrɔ dɛ o tigi de ye anw ye o don an b'o sira de kan an b'o siratu de kan kosɛbɛ an tɛ mɔgɔ ka taabolo la dɛ ayi mɔgɔ tɛ k'an financer dɛ taabolo ni ye taabolo ko kuma fɔ an ye dɔrɔn sisan an bɛ tasuma wuli ɲɔgɔn na an bɛ bala wuli sisan an bɛ masala an ka sɔ kɛ ta la a ko siratu mustaqima fastamsiku i sɔgɔ fɛn na min wayara ka na di i ma bari sabu o de ye sira tigɛ tilennen de ye siratu mustaqima e ye mun ɲini fɛ fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqimin a filɛ nin ye a filɛ ala kira e kelen wa wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna baara wulila a wulila chapitre 43 verset 43 44 baara wulila yan a wulila dɛ a ko ala kira ma mɔgɔ minnu bɛ e nɔfɛ wa innahu la zikrun laka hakili jigin ni dira e ma ani olu yɛrɛ yɛrɛ jɔn de bɛ ala kira nɔfɛ o fɔra i ye kuran sura 8 verset 60 na naani muminina kosɛbɛ mumin ko korna dira e ala kira ma e yɛrɛ ani mɔgɔ minnu bɛ e nɔfɛ ni u bɛ k'u disi gosi ni e ye bi kosɛbɛ ko bari sabu o de ye siratigɛ tilennen ye wa ni ala bɛ taa maaw ɲininka kiyama jɔ don korna de la siga t'a la ayi a fɔra ka ban a fɔra ko jɔ kɛnɛ don mɔgɔw bɛ ɲininka korna ko de la Allahu akbar n'i ye Bukari ko kuma yɛrɛ mɛn i bɛ jɔlen i bɛ bo kɛ i ka kulusi la ale kana se ko kuma kulusi yɛrɛ bɛ yen lakadari ko kuma fɔ dɛ korna ale lakadari kitabu belebeleba Allahu akbar n ko cɛ mɔgɔ taara n ka ɲɛna mɛnna dɛ a mɛnna a ko kitabu filɛ nin ye ni jɔ kelen don adamaden bɛ ɲininka korna de la Allahu akbar wa korna de ye siratigɛ tilennen ye wa korna de ye juru ye ale ye min jigi k'a di ala kira ma wa a ka manto mɔgɔw ka o juru minɛ o kana fara o kana fara wala tafarraku k'a kana kɛ dɛ mais o sali mun de kɔsɔn o fara la Allahu akbar Ustaz korna sura 25 ta a verset 10 wa qala rasul يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا kira jigi tigara jigi tigara dɛ a sabali a jigi tigara ala la wa ayi a jigi tigara a yɛrɛ la wa ayi a jigi tigara a ka mɔgɔw la kosɛbɛ a yɛrɛ kɔmɔgɔw ala kira jigi tigara a kɔmɔgɔw la tiɲɛ jɔn de bɛ ka nin fɔ i ɲɛna kira kala rasul nin tɛ u ka kala rasul ayi nin ye sura yɛrɛ yala kare kɔnɔ kala rasul o kala rasul tɛ nin ye dɛ nin bɛ kɔrɔna sura 25 aya 30 a bɛɛ suratul furqan chapitre 25 verset 30 parce que bi Shetani donnen bɛ mɔgɔw de la u bɛ hɛ ko kala rasul ko kira yɛrɛ de ko ten ko jɔn y'o mɛn k'a lakali la de kosɛbɛ nin tɛ lakali ye dɛ nin bɛ kɔrɔna de kɔnɔ siga t'a la wa qala rasul ne kira mankan ye alkorna kɔnɔ kosɛbɛ ya rabbi ya rabbi ya ye jigi harfun nida'i weleli de don kosɛbɛ tɔgɔ de bɛna a kɔfɛ ismul munada a ye jɔn de wele a ko n tigi ala a ko mɔgɔ minnu bɛ ne ala kira nɔfɛ ismul munada mɔgɔ minnu bɛ k'u disi gosi bi ko muhammadu rasulullah ni a tɔgɔ fɔra i b'a fɔ ko sallallahu alaihi wasallam i ba tɛ i b'o mɛn n'i y'a mɛn sallallahu alaihi wasallam i b'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama ba ka sɔrɔ kafiri don siga t'a la ala kira lamɛn kɔrɔna bɛ a bɛ min fɔ sisan ya rabbi ya ne tigi ala inna qawmi ne ka mɔgɔw ninnu tɛ wa ittakazu o ye minɛni kɛ hazal qur'ana ni kɔrɔna ni o ye kɔrɔna ni minɛ ka kɛ mun ye mahjuran o y'a fili o kɔ kosɛbɛ o y'a kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛ siga t'a la a ma ba sa a pewu diinɛ yɛrɛ juru est-ce que kuma nin ma a faamuna wa a faamuna juru mun dira mɔgɔw ma ko ka min minɛ o kana fara juru mun dira mɔgɔw ma k'o de ye juru ye min tɛ tigɛ a tɛ tigɛ ko juru mun dira mɔgɔw ma min tilelen don jɛngɛjɛngɛ t'a la juru mun dira mɔgɔw ma ni o ye kuranɛ ye ko kiyama jɔ don ne ala bɛ taa maaw ɲininka kitabu min na dɛ k'a fɔ ko kira a kana nin bila dɛ
kira kɔni kabini a ma fato a y'a ye mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ o ye kuranna kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye a sɔrɔla k'a ɲɛfɔ ala ye k'a ta bila ko ala ne ka manto mɔgɔ ninnu tɛ wa u banna kuranna na o ye kuranna kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye Allahu akbar u m'a minɛ yɛrɛ u banna la siɲɛ kelen Allahu akbar cɛ a kɛra e bɛ alimamuba dɔ de mɛn e bɛ wajibikɛlaba dɔ de mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a tɔgɔw ye jamanaw sago ka fɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ a b'i sigi a b'a f'i ye ko seli fɔra kuranna kɔnɔ mɛ k'a kɛcogo tɛ kuranna kɔnɔ a ka baara don ale de b'a f'i ye ko hiji ko kuma fɔra ye kuranna kɔnɔ ko nka a hiji kɛcogo k'a tɛ kuranna kɔnɔ a ka baara don ko jaka fɔra kuranna kɔnɔ mɛ jaka bɔcogo k'o tɛ kuranna kɔnɔ a ka baara don su fɔra kuranna kɔnɔ mɛ su kɛcogo ko o ma walawala ali kuranna kɔnɔ n'a ka baara don ala dun ko wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in chapitre 16 verset 89 fɛn bɛɛ ne ala ye kuranna ni jigi ka fɛn bɛɛ de faranfasiya a kɔnɔ fɛn bɛɛ ne ala ye min to yen ma faraqna fil kitabi min shay'in kafiri kɛni ko ko ayi ko seli kɛcogo tɛ kuranna kɔnɔ kafiri do parce que a ye kuranna kɛ bolo kɔfɛ tɔfɛn ye kira tun ye nin fɔ Allahu akbar mɔgɔ minnu b'u k'u disi gosi ala kira nɔfɛ ko o ye kuranna minɛ ka kɛ bolo kɔfɛ tɔfɛn ye k'u tɛ kɛ kuranna fa ye dɛ ayi a fɔra k'u kana fara o ye diinɛ bɛɛ kɛ bolo fara yɛrɛ taasira tɛ yen dɛ Allahu akbar hali o ye alimamu minnu lalaga ko alimamu yɛrɛ ye naani k'u ka sira ye naani mun y'u kɛ naani o ye an fɛ yan dɛ sinɔn a ka ca yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ mɔgɔw bolo yɔrɔ dɔ bɛ yen olu alimamu tan naani de b'u bolo Allahu akbar tan ni fila sa kɛ tan ni fila alimamu tan ni fila bɛ yen o jamanaw bɛ silamɛ jamana babaw de kosɛbɛ mɛ n'i taara yɔrɔ wɛrɛ o b'a fɔ ko alimamu ba naani mɛ a si ni si ka fɔta tɛ kelen fiyewu a bɛɛ n'a ka riwaya a bɛɛ n'a ka kitabu y'a ye juru mun dira mɔgɔw ma ko k'a minɛ k'u kana fara o juru ala kira ko k'o ye juru bila u y'a bila donc n'u ye juru bila mun de b'u bolo foyi munna o ye juru ni bila munna o ye juru mun de kɔsɔn o ye juru ni bila Allahu akbar o de fɔ a b'a fɔ tiɲɛ mun de kɔsɔn o ye juru bila bi fɔ a kuran sura 42 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أيافو أبي ko o ma fara u ma juru ni bila dɔ wɛrɛ kama dɛ dɔɔni ni nalen u ma dɛ u y'a dɔn tigi kɔrɔla de ye tiɲɛ ye tuma min na dɛ kuma nin lamɛn dɛ a mɛnna وما تفرقوا u ma fara dɔ wɛrɛ kama dɛ إلا farala de tumana min tiɲɛ na من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم koniya الله أكبر juguya فديا fadenya hasidiya a ko tumana min tiɲɛ nana mɔgɔw ma mɔgɔ ye tiɲɛ in dɔn tuma min na u farala hasidiya ɲɛngoya bɛnsɔn kɔniya de kama juguya o la tiɲɛ nalen kɔrɔ o ye tiɲɛ in dɔn tuma min i b'a dɔn wa silama tɛ yen silama nafigi tɛ yen silama kafiri tɛ silama fasigi tɛ silama zalimu tɛ silama ta tiɲɛnen tɛ maa yɛrɛ de tɛ yen ko e ko e ye silama ye ni min m'a fɔ ko kɔrɔla ye tiɲɛ ye a tɛ yen dugumakolo sanfɛ a tɛ yen bɛɛ ko kɔrɔla ye tiɲɛ ni kɔrɔla ye tiɲɛ ye y'a ye k'u y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye tiɲɛ ye u y'a dɔn tuma min na dɛ ko ye kɔrɔla den kɛrɛfɛ ka taa fɛn wɛrɛ minɛ Allahu akbar bagyan bainahum fadenya kama fadenya fora chapitre 42 verset 14 fadenya ko ça je be fadenya in dɔn fadenya ye wolo la cogo min na ko bɛnsɔn kɔniya de don ko juguya kama de don ko awɔ taa ɲini kama de don kosɛbɛ hasidiya Allah o ye kɔrɔla de bila o de kama kosɛbɛ a daminɛ na yɔrɔ jumɛn ka kuranɛ sura 40 ani kuranɛ sura 14 ta suratu Ibrahim a verset 39 Allahu akbar tafsir ayati bil ayat
aya bisaba ani kononto kononto alhamdulillah ako tanu be ala ye usal nabi ibrahima de be ka kuma Allahu akbar nabi ibrahima ko kale be ala tanu ale be masa tala o masa korotale ale ba tanu ka barkada allazi wahaba li ale korolen koroko ala kibari ismaila wa ismaila kelen chorobani ale jigite den sorola tuma mina ale nana korofo ale jigite den soroli la yere fiu ale nana ale kibariya ale kibariya jon dilike alema dilike alema jon ani jon ismaila wa ishaq ay denge fla de alema min togo ye ismail ani min togo ye ishaq nabi ibrahima yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ jumɛn a ka sigi tun bɛnnen don yɔrɔ jumɛn suratul anbiya de b'o fɔ i ɲɛna aya 70 ani aya 1 chapitre 21 a ko k'a ka sigi tun bɛnnen don yɔrɔ la yɔrɔ mun dugalen don kosɛbɛ yɔrɔ mun dugalen don n'i m'a faamu o de bɛ wele Kanaan jamana a ko ne ala ye yen duga kosɛbɛ ka barika bila yen kosɛbɛ a sigira Kanaan jamana de siga t'a la Korona sura 21 a verset 71 ka jigi siga t'a la a ko dugalen do o yɔrɔ dugalen do aksa de yɔrɔ min na kosɛbɛ aksa bɛ Kanaan de la Kanaan actuel Palestine kosɛbɛ Palestine bɛ yɔrɔ min na nabi ibrahima ka sigida de ye jati a tora yen de la a nana kɔrɔ a n'a a muso usazi walasa i k'o baro faamu dɔɔni i bɛ segin kɔ a ko inna haza lafi sufil ula sufi ibrahima wa musa a ko kuranu baro min bɛ ka bɔ i ye k'a d'i ma musa ka gafe kɔnɔ ani nabi ibrahima ka gafe kɔnɔ chapitre 87 bɛ ka bɔ yen de k'a d'i ma Korana sura 87 suratul ala sabi sura kɔnɔna la aya 18 aya 19 a bɛ nabi ibrahima wolodugu tɛ Kanani a tɛ o tɛ walasa e k'o faamu e bɛ taa Genèse chapitre 11 a verset 31 32 Allahu a ko akbar tumana min na nabi ibrahima gɛnna ka bɔ Ir Salde jamana kan Babylone Allahu akbar ka a sigi wɛrɛ di a ma sigi mun dugukolo wɛrɛ d'a ma dugukolo fan wɛrɛ d'a ma yɔrɔ mun bɛ wele ko Kanaan Allahu akbar Salde jamana Allahu akbar Babylone Babila Tayran alam tara kayfa qala bi ashabil fil alam yaj'al qayda hum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil Babylone de yoye Allahu akbar Ebrekan le Babylone Arabukan ne ubawole ko Babylone de do Babylone nabi ibrahima ka fa dugu de tun ye dans le chapitre 105 suratul fil abe ana ka manto mɔgɔ de bilara ɲɔgɔn na hakili jigi kuma na Korana sura 21 suratul anbiya a verset 59 ka taa bila 69 abe u y'a fili tasuma kɔnɔna na ala y'a bɔ tasuma kɔnɔ tuma min na a ko nabi ibrahima ko bɔ i fa dugu la kosɛbɛ ni o ye Ir ye Salde jamana kan taa sigi dugukolo wɛrɛ kan dugukolo min bɛna d'i ma a bɛna k'i ta ye ani i bɔnsɔn yɔrɔ mun bɛ wele ko yɔrɔ dugalen la terre promise o de bɛ suratul anbiya kɔnɔ Korana sura 21 verset 71 a taara sigi yen tuma min na a tɛmɛtɔla ka taa Palestine jamana kan f'a tun bɛ tɛmɛ Égypte fɛ Égypte pour que i ka taa Palestine i bɛ tɛmɛ Égypte fɛ Égypte dun ye Misira ye Misira min bɛ k'a fɔ i ye Korana kɔnɔna na Misira min bɛ k'a fɔ i ye Firawuna ka Misira Musa ka Misira Firawuna ka Musa ka Misira kɔrɔ nin Korana sura 40 aya 36 ka jigi Misira bɛ yen suratul Kasasi fana kɔnɔ Korana sura 28 verset 38 ka jigi Misira bɛ yen Misira Firawuna ka Misira o ye Égypte ye a tun kan ka tɛmɛ o de fɛ ka taa Kanaan a taatɔ la masakɛ dɔ bɛ o wagati min tɔgɔ fana ye Firawuna ye Firawuna kɔrɔ président mais président a tɔgɔ Abimelek a bɛ Genèse chapitre 20 kɔnɔ verset fɔlɔ ka jigi a taatɔla ye ani a chapitre 16 a chapitre 20 verset fɔlɔ ka jigi a taatɔla ka tɛmɛ ka taa Kanaan a n'a furumuso tun de don mun tɔgɔ ye Sara a n'a balimakɛ Lutu masakɛ nin ye a muso nin minɛ ala yen de
Égypte jamana kan a ye muso ni minɛ a la tuma min na a y'a ɲininka ko nin ye i mun ye a ko nin ye ne balimamuso ye a ko ko o y'a sɔrɔ ala ko a cɛ ka ɲi kojugu a tun cɛ ka ɲi masakɛ in ko ko nin kɔni nin tɛ tɛmɛ ne la yan koyi nin ye masamuso ye a ye kɛra mura ye sa a sɔrɔ ka muso ni minɛ a la su kolen ala ye cɛ in lajarabi ni bana ye a y'a cɛya gosi ala y'a cɛya gosi ngana ka sɔrɔ ka yelen bila a la quoi yelen a kumana a fɛ sigo la a ko muso min b'i bolo nin ye tan ko nin tɛ i muso ye nin ye balaw de ye ne ka jɔn muso de ye nin ye ne ka jɔnkɛ ka muso de ye a ko i halakira ala ko masakɛ ma ko n bɛna i halaki a ko ala e bɛ maa halaki maa mun kɔnɔ jɛlen don ne ta tun tɛ juguya ye de ne y'a ɲininka fɔlɔ de ko mun de ye muso nin ye a ko ale balimamuso a yɛrɛ de y'a fɔ ko e bɛ ne mago sa ka sɔrɔ ne ma tɔɲɔ kɛ ala ko awɔ kɛ n b'a dɔn ko e maa lankolon de ye ko ni ne tun m'a kɛ ten ko e tun bɛ se muso in ma siga t'a la mais ne ye n dana bila a la a ye bana de bila cɛ in na ka sɔrɔ k'a fɔ a dugu jɛra n'i ma muso nin di i b'a ye kosɛbɛ dugu jɛlen a sɔrɔla ka nabi Ibrahima wele a yɛrɛ a kumana n'a ka mɔgɔ ye fɔlɔ a ye min ye surɔ min kɛra a la surɔ a y'a bɛɛ Allahu akbar sariya kuma mɔgɔ ninnu ko ye ko masakɛ teliya i ka muso nin lasigi a ma o sɔrɔla ka nabi Ibrahima wele k'a sigi ko nabi Ibrahima o tuma an ye mun de kɛ e la e ye nin nkalon tigɛ i bɛna mago sa a ko ne ma nkalon tigɛ ya ye karamɔgɔ ko nabi Ibrahima ye nkalon tigɛ ala ko k'a ma nkalon tigɛ suratu Maryam aya bi naani kelen wazkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya ko tiɲɛtigi de don nabi Ibrahima tun tɛ nkalon tigɛ ayi a ma nkalon tigɛ o ko nabi Ibrahima siranna k'a ko a balimamuso de don a y'o de fɔ o hali zinɛji kɔnɔna na a ko ne y'a fɔ n balimamuso de don mais silamɛya sira la ala m'a fɔ kɔrɔna sɔrɔ bi naani kɔnɔntɔn aya innamal mu'minuna ikhwatun mu'minu dama de ye balimama ye ko ne balimamuso de don hali sini n balimamuso don kosɛbɛ wa yɛrɛ ka bɔ yen ne bɛnkɛ ne fa a yɛrɛ fakɛ o dɔgɔkɛ walima o kɔrɔkɛ o den de ye sa ye a dɔgɔmuso don fana siga t'a la a ko mais n ma sɔn k'a f'i ye n furumuso de don parce que n siranna parce que a ko aw tɛ siran ala ɲɛ yan Allahu akbar a ko cɛ o ye cɛ ye a ye muso nin filɛ nin ye a sɔrɔla ka fɛn bɛɛ a ye sɔrɔ caman ta ka di nabi Ibrahima ma ani Lutu ani Sara ka sɔrɔ ka jɔn muso dɔ minɛ k'a di Sara ma a ko Sara kana baara kɛ Agar filɛ nin ye Ajara Allahu akbar tana ye Kanaan siga t'a la bɛ k'o de f'i ye a sɔrɔ sigi tuma min na a nana kɔrɔ a ma den sɔrɔ a kɔrɔlen kɔrɔ ko ala ye a laja ni denkɛ fila ye Ismaël ani Isaka chapitre 14 verset 30 Isaka bɔnsɔn olu de yɛrɛkɛlen filɛ nin ye jamanaw kɔnɔ dugukolo sanfɛ ala ye sama ciya kɛ nabi Ibrahima bɔnsɔn ka kitabu d'u ma k'o kɛ nabi ɲuman ye olu de bɛ ka ɲɔgɔn sama bi tile in na fadenya kama o fadenya bɔra cogo di a lamɛn usazi musokɔrɔnin o de fɔlɔ ye den sɔrɔ musokɔrɔnin yɛrɛ jigi tigɛ kojugu a chapitre 16 Genèse chapitre 16 verset fɔlɔ ka jigin a ko matigi ni o ye Ibrahima ye a ko matigi a ko nam a ko an kɔrɔla dɛ denko kuma kɔni tɛ se ka fɔ ne yɛrɛ Sara kɔni ye bilen ne kɔrɔlen kɔrɔ kosɛbɛ nka ne ka jɔn musonin ni an tɛmɛtɔla masakɛ ye min di ne ma ni o ye Ajara ye Ajara ta i ka taa fɛ n'i taara fɛ n'a kɛra den ye an bɛɛ den don kosɛbɛ nabi Ibrahima fana ma ban nabi Ibrahima sɔrɔla ka se Ajara ma a selen Ajara ma o de kɛra kɔnɔ ye o de wolola Ismaël wololen o sa baro lamɛn dɛ baro tulo b'a la o y'a sɔrɔ nabi Ibrahima tun kamana gan kojugu a tun ye ala wele fo ale to hakili la ko ala yɛrɛ tɛ ale jaabi yɛrɛ kosɛbɛ suratul Safat aya sura 37 aya 100 rabbi habli minas solihin den di ne ma ka bɔ i yɔrɔ min ye den ɲuman ye kosɛbɛ ka bɔ maa ɲumanw cɛla den di ne ma nabi Ibrahima ye ala deli a yɛrɛ tun ɲinɛna o delikan yɛrɛ kɔ a ɲinɛnen a sigilen dɛ ala sɔrɔla ka sɔn ala sɔrɔla k'a fɔ a aya 112 a ko kibaru duman ni Safat kɔrɔna sura 37 kɔrɔna sura 37 a verset 112 ani 113 a ye mun de kɛ ka ala nabi Ibrahima jaabi ye wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-solihin
ko kibar duma bi nabi Ibrahima Allah duma bi jonga kibar duma isden bi wele ishaka nabiyan min as-salihin wa ma nyuma de do wa nabi nyuma de do Allah abe bo ma nyuma o chela abe na ken nabi nyuma ye sikatala mais abe bo jonna Uzan kaba ko kuma korno sura ani kile suratu dariyat amase mugani nani ka jigi abe to mana mena meleke nunu nana meleke tatola sodom jamana kan ni o lutu kira mo munu mani o be gorje ken yake nabi nyima nunu ala ka chide nunu ni o meleke o temetola kata dugu halaki o nana dembaya nabi Ibrahima ka dembaya kono ni be korno sura biduru ni kile verset mugani nani ka jigi o temetola kata ala ko kota ne ka jorobani ni terke chorobani nabi Ibrahima ta faye ko atun dilaka ne wile amena den kola Allahu akbar mina den dama era Ismail sorole ale hakla ko odido ja ay ala ko ay hotel layduni be bo muso koroni yere la mi yere jigi tigara den sorola de abena Allahu akbar do mina melekaw nana melekaw ya fo era nuson jara parce que dunon tun kada e kosobe meleke du na bena ife ni meleke bena ife abina arama den sawrad la o de koso dunon bete mo gentay ay ni mo nana ima ika sokono tan kana inya sisi ado adama den teb abina sababu nyuman do di makata Allahu akbar abi korobo ka fle yala ni malangole wal ma ni ma sebe sikatala ni meleke bena mo ma abina adama den sawra de la sikatala dalilu be korna suratani kono to kono suratul maryam a verset ta ani wulumla abe do mina kibar duma bi di maryam ma ka foka abina denga soro ko jibrila cira ama do mina jibrila yara de nana ma comme anana nabi an ba maryam ma ni adama den normal ka sawra ye akarati tumana mina adama den kuma ja adama den normal te be iba adama den lama de adama den forme de bala onna nama ko ala yin ci ima ayra to hakla ko be nabi ale kan ko sebe ako ne be yira kun kalfa ala ma ka boni ka bala torma parce que ale bolo asa o kera dugu ko fede akera mariama nyekoro nyena ko mo nche mina bi ale kan parce que ko ka be na den soro ako ko ne be den soro chugudi kasoro ne dinte sumuru bay ne dinte chedo Allahu akbar ne te chedo chete ne do wa ne dinte sumuru bay ne be den soro chugudi ako ko ala ko ko nga fo ye den ko bana ka ban o ya soro abika gere muso ina muso ko afo ko ibe fe ka bi ne kan sa ako mbe tanga nyini ala fe ala ka bala minina ke eni ne che ko ala asirana ko ako ko ayi ko ni ko ikera ka ban Allahu akbar soro dem barkama tiens donc kuma be min no fe dron ni meleke be na ima abina adama den sawra de la nabi Ibrahima pour que kuma e ka tientiya unana aka demaya kono tuma mina ka bolla kata aka misi mangani tro mangando kloli mere awo ko sebe dunon tun kadi nabi Ibrahima abolla kata ko aka jon ka misi ni kantike ka sugo labe kana tara sugo in labe ka marne ka nyekana anya koro aya ka dunon wele ko ay gere anga dunni ke dunon ye nabi fe Jibrila parce que ala ko kale be Jibrila de ci mo ma be kuma ni ci do ye abe Qur'an sura binani anifla aya bidru ni kide awo ni senu de dum abe Qur'an sura fla fana kono bakara to a verset bi kono to ni wolum la ale be na mo abe kuma mo me ke wera be olu may de na fara o may olu be de blague de ay o to ko haruto wa maruto be Qur'an sura fla kono aya keme anifla abi me ma o mata tega mai Allahu akbar ala kanu yoro me onna na adama den sawra de la ay dumni ni siga ko ay dumni ke o ko ante dumni ke lay de ay ako kante dumni ke lay de ako ante dumni ke ako ko ay ko ante dumni ke nabi Ibrahima yi dora jati kara ako ko nabi Ibrahima Jibril kuma na fa ko kana sira ko tiendo an ye ala ka ci deunde adama den sawra de be aname dumni do yorote an ate anna na fiye e ka muso koroni abena den soro osebe o ya soro usal sara tun den do kerefe ko ay kibara ne medro kaya a bloquer ka nyet muso koroni Allah aya mo gani kono to korona sura biduru ani kele aya mo gani kono abi ko muso ni ya anyet ku ko ako Allah ko era ko ako ko de yere to ko bena ke Allah ishaq yelete ko ha aka ko era de to ko yelete to ko yelete
Allahu akbar. Ako Ishaka kofe ambe na Yakuba dima. Kosebe Ustaz kabako de wala Ishaka ya. Tumana mine muso koroni ye den so. Den chema e bangira akoro be suratul hudu fana kono kono tani kele verset bi woron kono to ka chigi. Abi. Ay den so tumamina o ya soro Ismail jo muso denga tumbe ka korobaya alera tum korobaya. Kosebe Maintenant sisa Ishaka wolola o yo horo muso de. O bi to ka nyogon la kashi ko e baron demsenu be nyogon la kashi. Kosebe Ko go muso ye de. Kosebe Min ka koron ni aye do dembo surtout ni sinamaw de do e ba fo ko muso e fa ka wula kosebe to ne dembo ko aye o be fambe ke mangay kosebe e be o be ke balawe de aye be nyina ka bo ne demsenu o be kolenga blayer o be nyogon la kashi yoro no o be kla ka je tulunga ke to ko o nyogon na de kera abe zinezi de kono zinezi chapitre mu ko ni kele verset folo ka jigi a verset tan akoko be nabi vraiment ko finalement ko ibadon de ko ika jom musoni ne ani adenge Ismail o gen ka boy o gen Kanaan ibu gen ka bo parce que muna ko jom muso denge ni o Ismail ani horo muso de ayama den so sisa akoro bale ayama jama sa ja ala ka la nyinde be aka jama kono na ako jon de jom muso de ani horo muso de o te je chena yoro kile o take kone sarate jenay Allah akbar ko yorobe ayata ni kele tan ako nabi Ibrahima nyeblena nabi Ibrahima nyeblena ala kuma na fa ko nabi Ibrahima ko ifrumso yi ka kuma son oma Allahu akbar ko ika jomuso ni ani adenge mina yoro do tama she iye kwa arabi abe Esaïe konona na chapitre 21 verset 13 Allah tasigi Allahu akbar Esaïe abako prophète arabi ye arabu me arabi jamana kan ko mina ika jomuso ni ani idenge Ismail la nyini wera bi fe ka kola bari sabudu idenge Ismail ni de ani idenge do ni o horo muso de ni o Ishaka de mina o flake bonson ba flaye ka o ke jamana ba fla tiguye ko jamana ba fla ndi se ka ku jamana kelen ko donc fou ka bo nyogona donc aka chokoroba so folo min jora korona korona na bi foy korona sura saba ay bi kono ton wurumla inna awwala jora wudi'a linasi lallazi bi baka mubarakan wa hudan lil alamin oto e anfa adama ka soye ante faraka doye ni andona e abe boroni janya al kabatu ye anfa adama ani amba hawa ka siso de jati nako furo de tumbe ni ko jannatu janna Quran sura wora aya kemene binani ni kele ala ko alebe nako furo mun poe ka bo abo wele arjana wallazi insha Allah kun jannatin marushatin wa ghayru marushatin aso awere de ba turu arjana te na for arjana ka ne ki kono ko laara tay ne ko laara tay ma se folo Allah dugu kono jardin mun be fale nako furo ina jibi boli bi yiru kono be yoro nema le no nema ma yoro wele arjana nabi adama dana yende so joye ayra ma so njode wudiya jora ayede ka adama zamzam kolombe ji dumambe aya fumuso be yala ye donc c'est akoro ko kana yirden dum o yirden fana babu were ye o hakla ko yirden yere de ni ba atika ka dum mangoro lama ko ponte donc o sotum bina ala ko mina ye la nyanama ya be mina ye la nyanama ya ni idenge Ismaili ka sababu ye Allah akbar ja Ustaz ala sorola ka fo korona kono na so bakara a verset keme mugani wulumla ko ta Ismail ni blaye tala ani Ismail de seraye Ustaz asorola ka ala sorola ka subasma yira so in subasma ku ka so in lawuli ku ka lawuli ku ka toyi nabi Ibrahima ani adenge Ismail kuru de ye alkaba lawuli mais adum fora anyana ko domina tara sara blaye ajara blaye ko ajara ni Ismail de yere ni de donc ko mi no yu mina o tara sigi yiri koro mi no yu sege baye bi wuli abe giri ni o ajara bi giri kata ya fe abe kule abe giri kata ya fa ko ko ay anta do ambe ko yin ke chugo mina anana nabi Ibrahima nana am Philippe mo jala kata ka anto mi no be nyine ka an fa ko abe o toro palo la ko Ismail se serge to la yiri koro ko yi soro la ka boy Allahu akbar
kasoro ala ko nabi Ibrahima tale ne ya ci tuma mina ko ana denge de so in lawuli Ismail me brigidi fama de yere ne be brigidi mo ya tisa goro ore ko son abi fiye Genesis chapitre 17 verset 9 ka jigi domina yere yani Ismail ka Ishaka ka bange Ishaka be na domina wa soro nabi Ismail asitu be santani sabala asigra nege koro ko sebe donc a funange lama de sira ye ça dire abe bara nye ko sebe abme brigitanye abtumi brigitanye jati ani bononi ka jita kana ko sobe tiens olu de ye njodo ko sebe e ka demaya kilen blay usal demaya en blatola alamede so in klalen sisan Ibrahima yera ka sura Quran sura tan nani a verset 27 ani bulum so in klalen ay nye fili ka lege yoro jalan doron de be agora bana ako netige ala inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baytikal muharram eko ko nganga demaya bla demaya fango zal ya ay ni baro ni lamede nabi Ibrahima ko ala ma ko ede ko ne nabi Ibrahima ko nganga demaya fan kelen blaya ko sebe yoro la senete so yoro mina yoro me sene yoro tanai yoro mi sene yoro tanai tiens Allahu akbar sorla ki dama ka say mu fo rabbana li yuqimu salata iyo dabo mun koso ne ka demaya ka seli joya ko sebe faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim ma nyini fe eka jamakulu dusukun sama ka nyesi ne ka dema wo kana sigi ka faranga dembaya kan kele warzuquhum minas samarat iku gasege yiridenna chama uzal Allah ni tara maka ibe yirde ni bora ita nyogona e du mak dugukolo fanshite yirdembe iba kabako lama ye kateme makaka asoro senete bi brame de do blay do mena aka do de menenen do ko sebe ye wa jamakolo munna na fara aka demba yaka olu de wele arabi kaw ko sebe ezay yo de fo arabu note alakira bora Ismail de la alakira te arabu ye ay abe famu ko sebe kabako kuma Allahu akbar o fana do fieu Nabi Mohamed n'était pas arabe. Mohamed Kachia est hébreu. Ibrahimia kade donc Ibrahim te arabouye Abrahimia mogo de donc afaye Ismaël a moke de Ismaël sigara ale boroko de la sigatala suratul balad de bo fiye Quran sura bi konoto verset folo fla saba la uqsim bi hadha al balad akombi manini nduguye wa anta hillun bi hadha al balad an halala de yere de Muhammad wa walidin wa ma walada ko mbi mani faye ani faye mi wolo faye joy Quran sura mugani fla verset laba verset bi wolo nani sheki millata abikum Ibrahim yere de faye denge joy ama fiye ko Ismailu atene ko sebe muni yan sigide akora ulud la Muhammad yan tigi yere de halala de sikatala ni kera domino obina ala kira gen ka bo maka ala ya Allah donya ka foko ede yan tigi parce o ya ira la ka bo dunande ala ko ede yan halala tigi ko ifa nabi Ibrahim ani adenge ulud dugunjo yan ka halala yere de yere wolo wode ko sa aba fa suratul ali imran kono korno sura 7 aya bi woroni kono ton akoni mo be min kanga dambe nabi Ibrahim la ko o ya ala krade Allah akbar sikatala abi donc demaya kele masigi asigre min demaya kele ni tora kan an jamana kan usal kaba ko kuma lamede amena suratul anbiya korno sura mugani kele ama foko dina chena fadiya de kama fadiya bagyan bay ko de no fe a chero yere amina sekuma sikatala ka do munde kera ka combiner ni bi ko munu be ke et se ka famu parce que ni ma tariki famu tariki jon ala ka tariki de ko do de ala ka tariku o tariki munu la go be ka mi fo o ko de ala be ka mi fo ni o famu e be dina chero famu ko sikatala ate bonya yi hakilima na fa ko dina chena maka de kana di amaya abe bonya yi hakilima mais ni kisa ni medro e be singa ire soro alhamdulillah no te o dina chena maka de kana di amaya abu nunu be o ya se be ka damaya parce que korna manduye
e be fɛn o fɛn min fɔ ko Bugari y'a mɛn tan Bugari de y'a fɔ tan Muslim de y'a fɔ tan Muslim de y'o fɔ k'a y'a lakale ale yɛrɛ y'a mɛn dɔ de da dɔ de y'o fɔ ale a bɛɛ nkalon arabu ka baara de don ka n'a biya mais ni i ma nin kisa nin faamu i tɛ nin yɔrɔ nin faamu an ka taa n'a ye Usad ala mɛn ko Nabi Ibrahima tiɲɛtabaga kɛra Kuran sura 21 verset 73 a kɛra Isiyaka ye ani Yakuba tumina mɛlɛkɛw nana Kuran sura 11 suratul Hud verset 69 a fɔra ye i ka muso kɔrɔni a bɛna denkɛ sɔrɔ min tɔgɔ ye Isiyaka kɔfɛ an bɛ Yakuba d'i ma Yakuba de ye Israɛl ye Yakuba tɔgɔ filanan de kɛra Israɛl ye wa o de bɛ i ka tiɲɛ ta Kanaan jamana kan mais ko n bɛna yɔrɔ fila bɛɛ tuga Kuran sura 17 verset fɔlɔ subhana allazi ko saniya bɛ i ma ye asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa maa mun ye a ka jɔnkɛ la voyage ka bɔ masjidul haram ka taa bila masjidul aqsa la allazi barakna hawlahu atene ye barakna ko nin yɔrɔ fila bɛɛ baraka hawlahu linuriyaka min barakalen don kosɛbɛ an y'a duga ko an y'a barika ko Maka jamana barikara Kanaan Aqsa bɛ Kanaan de ko Usad Aqsa bɛ Palestine Baitul Aqsa silamɛw bɛ k'u sama Misiri mun nɔfɛ ko o fana y'u ta ye Baitul Aqsa a ko ko yen dugalen don yen dugara ni Nabi Ibrahima ka sira ye parce que Nabi Ibrahima de Al-Kaaba lawuli ka dugawu kɛ ye ka tila ka dugawu kɛ Aqsa fana ala sɔnna a dugawu fila bɛɛ ma kosɛbɛ bon a ko sisan Aqsa nin o ye Kanaan ye Palestine jamana kan mɔgɔ mun bɛna i tiɲɛ ta ye o ye i ka hɔrɔnmuso den de ye kosɛbɛ o ye Isiyaka ye siga t'a la o de kɛra nabi ɲuman de don Nabi Isiyaka nabi kira de don tiɲɛ de don a ye denkɛ fila sɔrɔ Esawu ani Yakuba kira y'a dira Yakuba de ma Isiyaka kɔfɛ kosɛbɛ Yakuba o de tun sigilen bɛ Kanaan jamana kan Yusufa ka sura bɛ n'a bɔrɔ fo bɛ to ka film lajɛ suratu Yusufa kosɛbɛ Kuranu sura 12 a bɛ 12 o de bɔra cɛ kelen na cɛ mun bɛ wele ko Israɛl cɛ mun bɛ wele ko Yakuba kosɛbɛ filanan de ye Israɛl n'o tɛ Yakuba de don Yakuba denw de don o de kosɔn Kuranu sura 5 suratul Maida aya 12 b'a fɔ ko min ma ni kabila 12 ye kabila 12 a y'o de kɛ sura ye k'a sɔrɔ k'a fɔ ko Yakuba denkɛ 12 de don Yakuba denkɛ 12 olu de bɛ wele les 12 tribus de la maison d'Israël ala sɔrɔla k'i kanto ko ne ala ye kitabu di olu de ma kosɛbɛ ne ala de ye kodɔn di olu ma kosɛbɛ a k'u fisaya diɲɛ ma bɛɛ lajɛlen ye Kuranɛ sura 45 aya 10 ani aya 6 walakad atayna bani Israila al-kitaba ya i taa n'a ye dɔɔnin i ye nin kuma nin mɛn a ko Israël ka denw tigi ko ne ala ye kitabu di olu de ma kosɛbɛ wali kuma lamɛn dɛ wali hukma ani ko dɔn kosɛbɛ ani jumɛn wan nubuwata ani nabi ɲumanya ani nabi ɲumanya a lamɛn dɛ Usad ko Israël ka denw ne ala ye kitabu di olu ma de ka tila ka kodɔn di u ma ka nabi ɲumanya di olu de ma Israël ye jɔn ye o fɔra ye Israël de ye Yakuba fa de ye Isiyaka fa de ye Nabi Ibrahima ye bɛɛ tun ye nabi ɲuman ye Kuranɛ sura 6 aya 80 ani aya 7 wa o tɔgɔ nana k'a fɔ ko ninnu ye nabi ɲuman ye a kelen o kelen ka fisa ni diɲɛ kɔnɔfɛn nabi ɲuman 18 tɔgɔ minnu nana Kuranɛ sura 6 kɔnɔ verset 87 ka taa bila 90 Isiyaka Ibrahima Yakuba ni o ye Israël ye ka fara ala kira ninnu kan a ye ciden 18 de tɔgɔ fɔ o yɔrɔ la Ismaël fana b'a la a ye Ismaël fana fara a kan ciden 18 a ko k'a kelen o kelen ka fisa ni diɲɛ kɔnɔfɛn ye kosɛbɛ donc o Isiyaka denkɛ Yakuba de denkɛ 12 sɔrɔ olu de bɛ wele Israël ka denw a ko bon sisan o Israël ka denw Kuranɛ sura 45 verset 16 ko anw ye kitabu di Israël ka denw de ma ka kodɔn di u ma ka nabi ɲumanya di u ma ka sɔrɔ ka warazaqnahum min at-tayyibati k'u garisɛgɛ fɛn sanuman caman na wa fadalnahum ala al-alamin Usad balaw kuma de filɛ a fɔra nin de man kan tɛ k'a ye Kuranɛ kɔnɔna na ni arabu banna Allahu akbar a ko ne ala ye Israël ka denw fisaya ni diɲɛ maa bɛɛ ye
وفضلناهم على العالمين جماعة تيكو أو إسرائيل دون يعقوب دون ده على يعقوب دون ده في ساعة جماعة بك الله أكبر كورونا ده بيكان يفوق أيافو أفوريره ولا بارو بيكا فامو أبيك أفهم أبي سكي كم يكان كورونا سورة البقرة تو أبرسي بيناني ولون فلا أنا أبرسي كمان أنا مو أنا فلا أبي سكي كان كون بني إسرائيل كان دون في ساعة جماعة بك يعقوب دون على ده يوسف كان تكون في ساعة جماعة بك Abi wa korna falen do ka baro de la uza tumara mina sisa ko en kera ni chugo ya la arabu fandoina o ya soro lu fana bugura nabi ismail demba ya koro nabi ismail fana dengeta ani fla de soro kosebe jeneji de bo fiye chapitre mugan duru verset 10 ani saba dengeta ni saba soro dengeta ni fla soro ulu de kera masao o de ko so arabu fe roi obi sikatala alishini atora yende ala soro laka nabi ibrahim la donné ka soro ama fato fiu akon nabi nyuma laban khataman nabiyina kon nabi nyuma laban abe bo idenge doina denge mum blara maka jamana ka ni o ismail yede ismail ka konsolo mo ko nabi nyuma laban be ta bo yende ase bo israël ka deumbe kono oracle sur Douma Deutéronome 18 Deutéronome 18 Ésaïe chapitre 21 verset 11 kabako ko Douma nete Douma do ko nabi nyuma be bo Douma na Douma e joye Douma e nabi Ismaël denge worona de Douma Genèse chapitre 25 verset 13 Matthieu chapitre 21 verset 43 yaye domina verset 43 Matthieu chapitre 21 verset 43 sojola bana kabakurum na ka mai sojola bana kabakurum ma ka mai o de kera so serekela kabakuru la hakikai o de kera so serekela kabakuru la hakikai ne Muhammad ko foto le Taurata ani Linjila kono nana o de ko ala kirama ko Muhammad lamin ne ko fo kabla Taurata kono ki ko fo kabla Linjila kono korna sura wolumna a verset keme bidru ani wolumfla yaye Allahu akbar yajidunahu maqtuban indahum fi Taurati wal Injili eko fora Taurata kono ka fo ko epi nabi ma kunfi abasabe abe to mo ko cela ate kalanke ala be singa sugande dro ka ken nabi nyuma e o de kabakuru filile joye ima e domira nabi la Isa ina na Matthieu kono na Matthieu e sura mu fo Matthieu chapitre 21 verset 43 ye nabi la Isa dondo la ka to barola mo ko tara nyinga yahudu deun Israel ka deun tara nyinga ko he ko afora ko nabi nyuma laba mbena ko yala edoma ala ka cide laban edoma asko ko kalabancia ako ko awbe kitabu kala me awte kitabu fa ate foi fa mo kitabu ayo nabi Isa yo kando ko awbe kitabu kala awte foi fa mo kitabu ko nete labi nyuma laban ayi nabi nyuma laban de ye mo ye ko sojola o bana kabakuru mina kwa mai ore bina ke so selekela kabakuru la hakikai bo ebo ye galati kono nana Allahu akbar nani verset an kono nana mugan kono ka jigi mugan ni fla kono ka jigi afo galati ka ye ko Sara ani adende kera kabakuru filile Allah akbar o bana musumunna de ni o ye ajara adenge Ismail de ko nabi la Isa ko aka mogo ma aw be kitabu kalame aw te kitabu famu nabi laba me bo o mogo de la wa ulu mogo de be Allah do wa ulu mogo de ba nafa soro Allahu akbar ya ka te bo aka jamana ko ka be bo nation were la o nation were de Ismail kan nation yi arabu fi korane fanan nana nae usaz korane fanan nana nae korane suran bioro ani kile aya woro abako nabi wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israila tumana mina nabi Isa yi kanto Israel ka duma inni rasulullah ne chidende ka bo ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya aula benna na ka Taurata de chetiga ka foko Taurata de lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di o kofe ne fune kofe be kibar dumandi aw maka fo ne kofe nabi nyuma do bena ismuhu min to ye Ahmad Allahu akbar mogotanu ne sigata Matthieu chapitre 21 verset 43 yo de fo iye abi Deutéronome chapitre 18 yo fiye aya fo ko mo do bena bon Israël ka deum balma o chela Israël deum balma o joye
Ishaka korake de Ismail asigata o taara sigi Makao Yahudu Israël ka denw balimaw tɛ wa Yahudu u fa cɛkɔrɔba dɔ tɛ wa Odo u fa cɛkɔrɔba de don sigata la I fa kɔrɔkɛ ye mun ye I fa do o denw ye jumɛn ye I balimaw do y'a ye a ko nabi ɲuman laban in bɛ bɔ yen a bɛ bɔ yen donc nabi ɲuman laban in bɔlen yen tuma min na an bɛna se an se yɔrɔ yɛrɛ Allahu akbar fɔlɔ filɛ nin ye a bɛ fɔ kira nana kɛ kira ye don min na a nana mun de kɛ kɔnɔ surata aya 15 wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin قال الذين لا يرجون لقاءنا على كرا بانغرا مكة جمانا كوننا نسا على كرا نانا عربو جيلا أبكا على كا آية وكرا عربو آية جيلو ولا لهم آية ولا لهم آية نو كلا ويتوما منا قال الذين لا يرجون لقاءنا على كمبلي نيوما ويو كانتو ائتي بقرآن غير هذا ائتي nani Quran wɛrɛ min tɛ nin ye kosɛbɛ arabu y'a fɔ ala kira ɲɛna ko dɔgɔ petit min bɛ e da kuma min bɛ e da ni kitabu nin nani dɔ wɛrɛ abada an tɛ sɔn nin ma Allahu akbar walima aw badiluhu walima I ka a kɔnɔ yɔrɔ dɔw falen Allahu akbar mun de kɔsɔn arabu ye nin fɔ uzali kuma nin filɛ nin ye a bɛ fɔ ko Korona yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ k'a fɔ ko Israël ka denw an ye fɛn caman an ye aw fisaya ni diɲɛ maa bɛɛ ye aw de ye kitabu sɔrɔ aw de ye kodɔn sɔrɔ a bɛ ka Korona bɛ ka Israël ka denw de mankutu u yɛrɛ Ismaël faden dɔ ninnu Korona falen don u ka mankutu de la Yakuba y'a don tan Nabila Isa y'a fɔ tan Musa y'a fɔ tan o de fɔlen don Yusufa y'a kɛ tan Yusufa y'a don tan Yusufa y'a fɔ tan Yusufa balimakɛ dɔ y'a fɔ tan o de falen don Korona kɔnɔna na mais don min na Ala kɛra nana Korona ni kalan parce que Ala y'o de fɔ ko nin ye Musa ka gafekɔrɔ baro n bɛ o de bɔ inna haza lafi sufi ula sufi Ibrahima wa Musa donc tuma min na Ala kɛra bɛ ka nin kalan arabu cɛla arabu ko he na ni kitabu wɛrɛ min tɛ nin ye an tɛ jɛn ni nin ye aw badiluhu Korona ka daminɛ fadenya fɛ bagiyan bainahum fadenya de kama ma tafarraqu Korona daminɛ fatiha fo ka taa bila nasi la arabu ka bonya kelen t'a la u nɛnɛ do ye Korona kɔnɔ arabu nɛninen don Korona yɛrɛ sika t'a la al arabu asadu kufran wa nifakan wa ajdaru ala ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi wala ni ma kɛ kamanagan y'an dɔ ye e wolola an de cɛ la yan e ko k'e ye kira ye an i kan k'an ka bonya de fɔ siga t'a la e ma an ka bonya fɔ i b'an dɔgɔya yɛrɛ i bɛ an ka faden dɔ ninnu de ka baro mɔgɔ dɔ ninnu ka mɔgɔ ka baro fɔ non ko Musa bilala ji kɔnɔ de Musa ye Musa quoi Musa a ba y'a bila ji kɔnɔ de Firawuna y'a don tan de Nabi Ibrahima y'a kɛ ten de Yakuba y'a fɔ tan de Yusufa y'a kɛ ten de an ba Mariama y'a fɔ tan de an ba Mariama ka fisa ni muso bɛɛ ye kosɛbɛ Korona sura 7 aya 40 ani aya 2 wa iz qalatil malaikatu ya maryama inna allaha istafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamina Mariama ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye i m'a ye o nana n'a ye ko an ba Fatima ko Ala kɛra denmuso ko de ka fisa ni diɲɛ muso bɛɛ ye ko lahara don ka o de bɛna drapeau ta Ala ko ayi ala ko Mariama ka fisa ni diɲɛ muso bɛɛ ye Allahu akbar diɲɛ muso tɛ yen dugumakolo sanfɛ Mariama ma fisa ni min ye arabu ma jɛn n'a ye arabu ko a ka Korona falen ni kitabu wɛrɛ bilahi olu tɛ sɔn Korona ma walima a ka Korona yɔrɔ dɔ de falen kosɛbɛ Ala kɛra ye mun de kɛ k'u jaabi kɔrɔ kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi an bɛ Korona sura 10 kɔnɔ suratu Yunus hakili jigin kuma don a bɛ Ala kira ko a fɔ u ɲɛna ko a tɛ bɛn cogoya si la i ka kitabu wɛrɛ nati min tɛ nin ye walima i k'a yɔrɔ dɔ falen ko ne kira tɛ se k'o kɛ abada ni ne ni sago ye a tɛ bɛn Allahu akbar ntɛ in attabi'u illa ma yuha ilayya ne tugulen bɛ fɛn de ko min wahira kana ne ma kosɛbɛ wahira kana Ala kira ma wa ya ilayya hazal qur'an ko petit de ma ko petit ye fiɲɛ ta a ye baga ta jamana dɛ anw ma ka kaw an bɛ an ka laɲini d'i ma an ma dɔ wɛrɛ fɔ fo e ka kitabu wɛrɛ de nati walima e ka Korona yɔrɔ dɔ falen o gɛlɛyara e ma i b'a fɔ k'i tɛ
d'accord o yɔrɔ bɛɛ tumana min alakira banna ka kɔrɔna fali ka dɔ wɛrɛ nati walima ka yɔrɔ dɔ fali a banna u bolo dɔrɔn sinna ka taa réunion kɛ o réunion de bɛ kɔrɔna sura 8 wa iz yamkuru bika allazina kafaru ne hakili jigin tuma min na kafiru ye bɛnbɛn bɛɛ kɛ e kama alakira li yusbituka dɔw ko u ka idatugu kosɛbɛ u k'i datugu aw yaqtuluka dɔw ko hey a ye alakira faga ka bɔ aw cɛla teliya la aw yukrijuka dɔw ko a y'a gɛn ka bɔ Maka proposition 3 de nana tuma min na alakira banna ka kitabu wɛrɛ nati arabuw cɛla a banna u bolo pepepe k'ale kɔrɔla yɔrɔ dɔw falen wa a tɛ kitabu wɛrɛ d'u ma o ye réunion kɛ comme a ko ko petini ni banna anw na an kan ka mun de kɛ réunion kɛra don min na Maka kɔnɔ kɔrɔna sura 8 verset 30 proposition 3 de bɔra proposition fɔlɔ dɔw ko k'u k'a don nɛgɛ la k'u k'a don kaso la n'a gana a na sɔn dɔw ko hey kaso la ko tɛ nin ye koyi nin petini nin kan ka faga de dɔw ko hey an k'a kɛ o ye ne ɲɔgɔnna fɔ an yɛrɛ ma yan awɔ o la kosɛbɛ k'an banna hadisa o ye arabu ye hadisa mun lalaga ka di anw ma yan k'an banna o la k'an kan ka gɛnɛ o yɛrɛ t'a dɔn hadisa ninnu nacogo yɛrɛ o t'a dɔn kosɛbɛ jɔn de bɛ Mali kɔnɔ yan min ye san 130 tigi ye a bɛ yan a tɛ yan bi e yɛrɛ nana diɲɛ kɔnɔ tuma jumɛn ko e bɛ Ala ko kuma fɔ k'a dɔn kosɛbɛ k'a sɔrɔ Ala ka kuma tɛ kɔsɛbɛ ko don an ka maakɔrɔw an ka dɔnniba baba ninnu e yɛrɛ tɛ san 100 yɛrɛ bɔ n'i ka cɛkɔrɔbaniya bɛɛ si bɛɛ tɛ tɛmɛ san 100 kan a tɛ tɛmɛ a kan baro mun bɛ ka fɔ nin san ba o baro de depuis dugumakolo tɛ yen an bɛ sɛbɛn ko kuma na ko k'u k'an kɛ i y'a ye parce que k'a ka na ni kitabu wɛrɛ ye min tɛ alikɔrɔna ye o tɛ jɛni kɔrɔna ye parce que kɔrɔna t'u arranger kɔrɔna t'a fɛ u ka bonya t'a kɔnɔ walima k'a ka yɔrɔ dɔ falen a banna u bɛɛ ma donc k'u k'a faga Allahu ko k'u k'a don nɛgɛ la donc k'u k'a kɛ Ala ko d'accord o ye bɛnbɛn wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirina plan tigi fana y'a ta tigɛ Allahu akbar min ka stratégie ka ɲi ni bɛɛ ta ye min ka stratégie ka ɲi ni bɛɛ ta ye ni o ye Ala ye dɛ ale fana ye complot kɛ o contre la mais complot in kɛra cogo di ko ale ye kɛma akrajaka rabbuka min baytika bil haqq donc a ka labɔ ye ale y'o de suganti kosɛbɛ walasa tiɲɛ ka taa bange o de kosɔn Makakaw finalement u bɛnna min kan k'a sɔrɔ o yɛrɛ n'u tun b'a dɔn o tun tɛ bɛn o kan ko a ka gɛn ka bɔ Maka kan kɔrɔna sura 8 verset 5 k'a sɔrɔ o don mɔgɔ dɔw tun tugulen bɛ Alakira kɔ olu fana tun bɛ fɛ ka muruti hali an bɛɛ bɛ sa yan kan an fa dugu kɔnɔna na o de kosɔn Ala ko hey Muhamadu Lamini ne b'a dɔn ko e y'an halaladen de ye olu de tɛ yan dɔn n'o tɛ e fakɛ ani i fakɛ den ni o ye Ismaɛl olu de y'an jɔ e dun bɔra olu de la e y'u dɔ ye e de y'an ka halala ye bala de kɔrɔna sura 90 nka a bɔ kɔ n b'a la k'i labɔ e yɛrɛ ka hɛrɛ de kama walasa tiɲɛ ka taa bange tiɲɛ taara bange Madina de Allahu akbar a ye fanga sɔrɔ Madina de a ye fanga sɔrɔ Madina ka sɔrɔ k'a fɔ ko la victoire éclatante suratul Fati sura 48 a verset fɔlɔ fo ka taa jigin fo ka taa ban a kisɛ bɛɛ b'a kɔnɔna na don min na Alakira ye Ala yamaru d'a ma ko bon sisan segin ka taa i ka fa dugu dɛ Maka ta minɛ kosɛbɛ ni Maka di ma bi tiɲɛ Fatu Maka inna fatahna laka fathan mubinan donc a nana o y'a sɔrɔ yanni o cɛ a ye parce que wagati surunyana wagati sera yɛrɛ o de kosɔn an bɛ k'a godon dɔɔnin sera o y'a sɔrɔ kɛlɛ caman kɛra Alakira ye mugu don Badiri kɛlɛ ninnu kɔrɔna sura 3 aya 123 sura 8 verset 50 o y'a sɔrɔ Badiri kɛlɛ ninnu kɛra Alakira ye mugu don u la arabuw yɛrɛ ja tigɛra donc san caman kɔfɛ Alakira ye jama sɔrɔ Madina kɔnɔna na u kɛra cɛfarinw ye donc Ala sɔrɔla k'a fɔ ko bon sisan i kun da Maka taa Maka minɛ n bɛna Maka d'i ma wa Maka dira a ma o cogoya la Maka dilen a ma don min na iza jaa nasrullahi wal fatuhu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan jamakulu ne kɛra Alakira ye tuma min na jamakulu de donna arabuw la Ala sɔrɔla k'a ladɔnniya ko al-arabu ashaddu kufran wa nifakan ko arabu ɲɔgɔn ko kafiri tɛ yen ko arabu ɲɔgɔn munafiki a tɛ yen hakan kosɛbɛ arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ fɛn kɔ min jiginna Alakira kan ka tɛmɛ o siya tɛ yen a tɛ yen chapitre 9 verset 97 50 ani aya 97 a bɛ yen
o ka mɔgɔ minnu bɛ yan ni o b'o ka défenseur u b'a fɔ ko non ko o ye burusi kɔnɔ arabu ye ala sɔrɔ a ye 101 ko duguba yɛrɛ arabu de ko don wa mimman hawlakum min al-arabi maradu ala nifaqi وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم عرب كان مدينة كرة دوبا فيل ego ko ay ko e burusu kono arabu e ma ta chene le to fo ya lu ba tay ko ko re ba kalama ko arabu ñogo chete chamu be fen ko femun jigina ka di alakirama jumeni jigina ka di alakirama wanu nanzilu minal Qur'an ako alakira sɔrɔla ka a dɔn alakira ala y'a ladɔnniya a kɛra wahayi a ma a ko ko ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alquran mahjuran kuranna bila chapitre 25 verset 30 o ye mun de kɛ tuma min na alakira nana maka minɛ jamakulu donnen o y'u kɛ sew i bɛ munafiki dɔn munafiki de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ to ko kɔnɔ k'a tiɲɛni de fɛɛrɛw tigɛ kosɛbɛ ka waleya i n'a fɔ a b'a fɛ kosɛbɛ mais a b'a tiɲɛ de kosɛbɛ donc o ye mun de kɛ o y'a to yen ala kɛra fatolen usali a lamɛn dɛ kuma nin lamɛn dɛ kɔrɔna sura 5 aya 7 Allahu akbar al-yawma ko bi akmaltu lakum dinakum bi ɲaw ka diinɛ dafa nin bɛ kɔrɔna sura jumɛn chapitre 5 verset 3 suratul maida nin de ye aya laban ye min jiginna Allahu akbar a ko bi n ye diinɛ dafa aw bolo wa taamati kalimatu rabbika diinɛ ma dafa nin kɔnɔ a dafara kuranɛ kɔnɔ a ko wa taamati kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubadila li kalimati ne ala ka kuma dafara a dafara ni tiɲɛ ye kosɛbɛ ne ala ka kuma dafara a dafara ni laadiriya ye ne ala ka kuma dafara yɛlɛma cogo tɛ ne ala ka kuma na fiyewu ko diinɛ dafara bi kɔrɔna sura 6 aya 115 chapitre 6 verset 115 aya 7 bon usal ni diinɛ dafara kɔrɔna wo hadisa ninnu bɛɛ hadisa tigi bɛɛ ɲininka duniya hadisa tigi mali tɛ dɛ mali hadisa tigi ninnu ka misɛn duniya hadisa tigiw bɛɛ ɲininka ko hadisa ninnu daminɛna tuma jumɛn u b'a f'i ye san 100 alakira fatulen kɔfɛ e ko cogo di dɛ donc sisan o nana mun de kɛ alakira nana soma yɛlɛma tuma min na cɛ gɛlɛn ninnu bɛɛ nana fatu tuma min na maka kelen in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yen maka hali sisan olu mɔkɛw de ka baara don u ka baara don y'a ye o ye mun de kɛ u sɔrɔla ka kunu u fakɛw ni alakira tun sɔnna u fakɛw bolo o tun bɛ min don diinɛ na o tun b'a fɛ a ka na ni kitabu wɛrɛ min ye min tɛ nin ye dɛ u y'a bɛɛ sɛbɛn alakira tɔgɔ la ko alakira de ko ten a ko mɛ dɔ de y'o mɛn o de y'a mɛn dɔ da k'o de y'a lakale ko o dɔ in de y'o fɔ ko Bugari y'o sɛbɛn ko Muslim y'o sɛbɛn Tirmiziw y'o sɛbɛn k'a sɔrɔ Bugari ye min sɛbɛn n'i taara n'a ye Iran o bɛ n'a yeri bolo i b'i cɛ ta siga t'a la o bɛ ɛ bɛ faamu n'i taara Iran kitabu dɔw b'u bolo ko usulul kefi ko sakalani Najilu Balaka o de bɛ Iran a tɛ ku i la i ka taa n'a ye masa jamana fiyewu parce que munna fadenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dun ko kira ka kuma don aw dun ko ko kira ka kuma de b'a kira ka kuma a tɛ se ka fɔ Maka kɔnɔ kira ka kuma dɔw tɛ se ka fɔ Iran kɔnɔna na kitabu ninnu bɛɛ sɛbɛnna alakira fatulen kɔrɔ kɔ parce que munna min bɛ Kur'ani kɔnɔ a bɛ Israël ka denw ka mankutu de fɔ ala ka baro de b'a kɔnɔna na Kur'ani nin man di u ye maintenant o ye Kur'ani to u bolo ten o ye mun de kɛ ka mɔgɔw gɛn a kan ko non k'a tɛ faamu k'a ma walawala ala dun ko Kur'ani sura 17 verset 12 wa kulla shay'in fasalnahu tafsilan ko foyi tɛ alikuranɛ ma min tafsiri a tɛ alikuranɛ ye fɛn bɛɛ tafsiri o dun ko non ko Kur'ani ma tafsiri ko kitabu wɛrɛw de bɛ Kur'ani tafsiri u ka baara u y'a fɔ donc o ye nin de kɛ ka mɔgɔw gɛn Kur'ani kan donc diinɛ waratɔla ka na anw ma yan Kur'ani natɔla o kitabu de dira mɔgɔw ma n'i taara kalan kɛ hali sini sɔgɔma n'i taara Saudiya i bɛ kalan kɛ n'i kalan kɛ o bɛ financement d'i ma i bɛ na madrasa sow dayɛlɛ yan i bɛ misiriw jɔ yan o ka fini don cogo i b'a kɛ ten wabiyafuru bɛ taa kitabu u b'a ta ka d'i ma i ka to k'o de kalan i b'o de kalan dɛ n'i ko Kur'ani ko non Kur'ani ka bon mais Kur'ani ma wala fa bɛ dimi mun b'a bolo nin ye
abo de kalan ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye kosɛbɛ ala dun ko wa an atlu wal qur'ana ne bɛ kuranɛ de kalan chapitre 27 verset 92 wa an atlu wal qur'ana ni dun ye kuranɛ kalan fasakir bil qur'an wajulu kɛ ni kuranɛ ye man yakhafu wa'id chapitre 50 verset 45 aya binani ani duuru o de kɔsɔn an bɛ ka wajulu kɛ ni an bɛ ka kuranɛ de kalan an bɛ ka wajulu kɛ ni kuranɛ ye siga t'a la wa nin de siratul mustaqim nin de b'a f'i ye n'i bɛ seli kana i ka seli gundo wala tajhar bi salatika wala tuhafid biha wabtaghi bayna zalika sabila ya ye o ma mɔgɔ gɛn ka bɔ seli la dɛ mais o ye seli tiɲɛ i bolo kɔ o munafigiya ye kuranɛ sura 17 verset 100 ni ta mais k'u y'a kɛ cogo di wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ما فعلوه فذرهم وما يفترون والتسجيل comme Mohamed Lamine ko nabi ɲuman si ma na fo nin balawu ɲɔgɔnna k'a sɔrɔ chapitre 6 verset 112 adamaden setani ani jinɛ setani olu dama fana bɛ wahayi wɛrɛw dilan ka didi ɲɔgɔn ma ko karisa de y'a minɛ karisa bolo karisa de y'a minɛ karisa bolo o de y'a di karisa ma ka kuma cɛɲuw dilan a kɔnɔ kuma masirilenw k'a dilan ka bila a kɔnɔ ko Mohamadu ko o to yen kana o kɛlɛ o to yen ni fɛn ye u bɛ ka min lalaga hadisa kitabu de bɛ yen min lalagalen don parce que nin ye ala de ta ye a ko Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masani ko ale ala ye kitabu min jigi o ye hadisa kitabu ye hadisa kɔrɔ baro ko baro mun ɲɔgɔn tɛ yen wa ayaw de b'a kɔnɔ kosɛbɛ siga a ko maintenant sisan o kɔfɛ kuranu sura 42 verset 6 tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Ustaz bɔrɔ tɛ kuncɛ yan sa an ka kuncɛ yan a ko ayaw filɛ nin ye Muhamadu an ye min kalan i ye ni cɛ jati ye ka aya ninnu bɛɛ kɛ hadisa ye hadisa kɔrɔ baro ko maintenant sisan nin kitabu aya barolama kɔfɛ ko anw bɛ taa limaniya hadisa kitabu wɛrɛ jumɛn de la tuguni a ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim korona sura 29 aya 51 ko yala nin kitabu ni ma aw wasa wa Allahu akbar donc ama minnu wasa olu de kitabu wɛrɛw lala ka hadisa kitabu de don kosɛbɛ donc ala ko hadisa kitabu min ɲɔgɔn tɛ yen Allahu nazzala ahsanal hadisi bon o ni ɲɔgɔn tɛ yen bon an bɛ ka nin de kalan e ye bon mɔgɔ wɛrɛ dun bɛ yen kitabu wɛrɛ de b'a bolo min tɛ nin ye a ko k'o fana ye hadisa kitabu ye Bukari Muslim a bɛ k'o de kalan mɔgɔ ye o fila bɛ suma wa ayi o bɛ sanga ɲɔgɔn kasara e kan ka taa ɲininka nin de la Allahu akbar wa innahu la zikrun laka wa li qaumika sawfa tusalun Qur'an sura 47 aya 44 an bɛ taa ɲininka kitabu min na badenw an ka an banba nin kitabu nin de ye tiɲɛ ye kosɛbɛ wa sisan i ɲɛ bɛ taabolo o taabolo min bɛ yen a bɛɛ ye Qur'an de bila ka taa dilan kosɛbɛ ko wa i m'a ye Qur'an sura 23 suratul mu'min verset 52 ko Muhamadu e ka nɔfɛtɔ mɔgɔ ye mɔgɔ kelen de ye manto kelen de don kosɛbɛ i ka ala ye kelen pewu wa ana rabbukum fattakuni ay sirande ala ɲɛ comme o ye mun kɛ fatakata'u amrahum zuburan bɛɛ bɔra ni taabolo dɔ ye kosɛbɛ o ye nin bila kullu hizbin bima ladayhim farihun bɛɛ bɔra ni taabolo dɔ ye ko bɛɛ b'a ta yanga wa bɛɛ ko k'ale ta ye tiɲɛ o tɛ wa siyɛmɔgɔ ko k'ale ta ye tiɲɛ kosɛbɛ kadiriyamɔgɔ ko k'ale de ta ye tiɲɛ Shanzaliyaw Ahmadiyya ko k'ale de ta ye tiɲɛ kosɛbɛ mais a si tɛ kɔrɔna yira dɛ kitabu dɔ de b'u bolo o de y'o ka hakilina kitabu ye o b'o de yanga kitabu kɔrɔna b'u bolo kɛrɛfɛ wa b'a fɔ ko kɔrɔna ye tiɲɛ ye mais kɔrɔna ka ye ka n'i fili kɔrɔna kan ko kɔrɔna tɛ faamu kitabu min b'a bolo min y'a ka taabolo dilan dɛ a b'o de yanga wa a bɛ nafolo don o de kɔnɔ a t'a yanga diɲɛ kɔnɔ o balawu de bɛ yen wa o de bɛ Mali kɔnɔna yan donc o de kosɔn o tɛ kan kelen fɔ wa o tɛna kan kelen fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ a fɔ ko silamɛw ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ fɛn mun b'u don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de tun ye kɔrɔna ye ala dun ko kɔrɔna bilara bɛɛ bɔra n'a ka taabolo ye o dun t'u ka taabolo bila n'u dun m'u ka taabolo bila o tɛ don da kelen fɛ o tɛ bɔ da kelen fɛ wa an b'o balawu de kɔnɔna na an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ wari joli de sɔrɔla wagati sera 800 ani 500 800 ni dɔrɔmɛ 5 800 ani dɔrɔmɛ 5 o la n'a ye ala ja nin de kɛra yatimɛdenw ka
garsɛgɛ ye an b'a di organisateur ma walima ni alimamu bɛ yan dɔrɔn u bɛ se k'a di alimamu ma siɲɛ kelen alimamu de bɛ yatimɛ yɔrɔw dɔn yan maa si tɛ sa kɛrɛfɛla la yan n'u ma alimamu kibariya donc jɔn de sara o don ko ka den fitininw to yen alimamu de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan walima dugutigi parce que foyi tɛ kɛ dugutigi fana a ka yɔrɔ kɔni ɲɛnama o la ni u ka mɔgɔw bɛ yan dugutigi bɛ yan walima a ka représentant bɛ yan walima alimamu bɛ yan walima a ka représentant bɛ yan a b'a di u ma ni u tɛ yen mɔgɔ minnu ye yan organisateur minnu ye yan kow labɛn kɛmɛ farala kan 800 ani 100 ani dɔrɔmɛ 5 o farala kan o la a bɛ di olu ma o bɛ yatimɛw ɲini paraji la o b'a di olu ma a b'o cogo la donc nin de tun kɛra aw tulo garisɛgɛ ye samɛ kɔnɔna na yan an ka foli bɛ Ibrahim Traoré a n'a ka cɛdenw Burama Traoré le sage oui le sage éclairé voilà olu de ye yan baara ninnu labɛn ani Alu Badara an ka foli b'o ye kalamɔgɔw de don an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u ye u n'u ka jamaatu mɔgɔw bɛ ani Musa ninnu i m'a ye Musa ni a ka cɛ u ka baro bɛ to ka bila groupe sanfɛ a ka di mɔgɔ Musa Jara a bɛ mɔgɔw wasa kosɛbɛ awɔ et puis u b'u yɛrɛ fili i b'a fɔ k'u tɛ fɛn ninnu kalama u bɛ dɔrɔn ko u y'a fɔ tan o baro in ka di kosɛbɛ o la insha Allah salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh taqabbal minna ya rabbi la ilaha illallah bal du'a ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah